Space, let the record play. All this fucking shame, flush it down the drain. I will drink it all up from my silver cup. Is it clever? Cause I feel better. So I go another night looking for the highs. Hang out with the guys I don't even like. And I drink it all up just to make it stop. Will it ever get any better? When I feel it's way too real. The melody of a fake left after midnight I make up, fill my silver cup. Is it clever? Cause I feel better. Every time I try to make a move I end up on the ground. But I don't share the part of me with anyone around me. Wish I had another me to help me breathe more easily. When I feel it's way too real when I'm Justito te agarré. ¿Qué haces con los emotes esos? Hola, chaparro. It's a hot day in it. Ay, mi rodilla. ¿Cómo andas? Estoy muerta de calor. Tengo el pelo horrible porque me metí en el hidromasaje. Pero nunca me solté el pelo. Así que se está secando así. Por ahí me pego una ducha de agua fría antes de ir a dormir. Me pedí comida. Por primera vez me pedí comida venezolana. Uy, hidromasaje. Uy. Bueno, es lo que hay. Nunca había probado. Pero bueno. Vamos, que esto tiene muchas horas. Así que vamos derechito a coso. Me pedí lo que sería una picada venezolana. Y le sumé por las dudas una arepa que no sé qué tiene. No. Olé. Ahí va. Uy. Bueno, logré ponerlo en español. A mí me chupa un huevo, pero lo logré. Un cachitito más, no mucho. Recién salí de acá. Ahí está. Y ahora ya está en español.
Este retrato resguarda la sala común de Gryffindor solicitando una contraseña a cualquiera que quiera entrar. Ella y su amiga Violeta eran conocidas por pasear por los demás retratos, tomando ocasionalmente barriles de vino por ahí. Ese dato no lo sabía. ¿Quién es Violeta? ¿No la dejes ir? ¿No la dejes ir? ¿Por qué te lo digo yo? Ah, Angerbuda me mordió la cara. Otra vez. Caput Draconis. No, pero así hablan en los juegos, perdón, no en las películas. Chaparro, ya que viste el bod, ¿viste los...? ¡Un Dobby! Ay, se fue. Gatito. Hay unos puzzles que son como unos triángulos con números. ¿A vos se te ocurre alguna idea de qué puede llegar a ser? Porque a mí no. Hola Martu, logré ponerlo en español, Martu. Igual el audio está en inglés porque prefiero eso. Pero los textos están en inglés, en español. No quería que te quedes afuera. Turuki. ¿Cómo está tu perrita? ¿Qué te dijo el Bete? ¡Ole! ¡Qué genia, Martu! Claro, el problema es que hice... ¿Qué es esto? Un baño. Túnica astral con mosaicos. Pero ya tengo eso. Pues sí, ahí está rarito. Oh, Mimi. Jueves 9:30 la operan. Ah, bueno, falta poquito. Hay que hacer un estirón y llegan. Ay, qué boludo. Es como esta, pero con... Es la misma. Es exactamente la misma. Ah. Ah, pero tiene un slot para atributos. Ok. Voy a estar en la escuela, si voy a ver eso. ¿Por qué está sucia? Está sucia. Y sí, cuando uno está preocupado, claramente. ¡Hermión! ¿Qué haces en E7? What? Baños encantados. A menos que te encuentres en aprietos, probablemente sea mejor editar este año, ya que supuestamente es el lugar favorito de Pips para hacer bromas. Así que Pips era un pervertido. No me la vi venir. Mentira, sí me la vi venir. Yo me pedí comida venezolana. Va a llegar como en 40 minutos. Es más, si escuchan un timbre y yo no, me chiflan. How nice to see you, my young friend. What do you want? What do you want? Do this for all eternity. Behind me, I Te estoy promise. persiguiendo con un hacha. Misión secundaria. Una que es una picada, tiene arepas y tiene pequeños. Y una arepa extra me pedí por las dudas de que... De que no me guste. No, pará. Esto, no. Arriba. Nunca comí una arepa. Esa es mi primera arepa. Qué lindos los tapices.
qué bonitos. Revelio. Ay, ya lo voy adentro. ¿Encontrar? Sí. 54 monedas. Simply glorious. Sí, yo fui toda la vida Gryffindor y me autopercibo What are you Gryffindor. up to now? Lumos. Lumos. ¿Y ahora dónde mierda vas vos, no? Voy a asumir que es por acá abajo. Y acá no hay una escalera, así que no. ¿Será arriba? Decirle eso a Marto. Me parece que no le va a gustar mucho tu declaración. ¡No! My siblings and I have all been through. Se me fue. Bueno. Hello there. Hello Perhaps you there. can help me. ¿Qué es esa voz? Hello. Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. Una You can comadre. keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be tengo un satisfied perro. just knowing where Nice. it leads. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Sí, ¿cómo que no? Ok. Dragón. Rinoceronte. Una puerta atrás de esto. Y algo tirar de acá. Un axio. En un cuadro. Sure. ¿No es séptimo el último? El libro 7 es cuando no van a la escuela. Porque se van a pelear el mal. Ay, creo que este... Lumos. No, no es otro. No rompa los huevos. ¿Qué decía el mapa? Opciones. Hola, Darth. Ok, creo que era en el patio. En un momento estaba el coso del patio. Sí. Sí, 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 sí. A rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Patio. Patio. Atrás. There's the fountain. I'm getting... The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Después, Nelly. Después. Y ahora era un cuadro. Un cuadro. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. No, esta es la habitación de Weasley.
This stairwell looks promising. ¿Cómo que arriba? Ah, yo estaba yendo por abajo. When Howin said draw a treasure. This looks like the portrait from the map. Now, where's the treasure? Ah. Aha! Aha! There was a doorway hidden within the portrait. Oh, I wonder what came of Arthur's search. ropa. Nuevamente. Ropa. No, pero... estoy haciendo secundarias. No, yo te dije, hasta platino no paro. Creo que saqué una de estas. No. O la desbloqueé. O atuendo. No, la desbloqueé. Colecciones. Hasta platino y el maipo no paro. Claro que sí. Hola, Sam. Este desbloqueé. Un informe de auténtico historiador. Pero estos son para comprar, me parece. A ver, las adaptaciones cosméticas aplicadas en el equipo por medio de la opción cambiar apariencia en el menú equipo. Ah, ok. A ver. No. Tengo que hacer así. ¡Hola, Parca! Equipo. No. ¿Cómo cambio de apariencia? Cambiar apariencia, ahí está. Ajá. Túnica de las artes oscuras. Hola, Deep. Lo compré por... ¡Basta! Lo compré la edición deluxe en PlayStation. A ver, ¿y esto le puedo cambiar apariencia? ¡Ahí va! ¡Un vestido! A ver, para ver. ¡Ah! ¡Capucha! ¡Oh! Más tiernis. Esto es lo mismo. Ah, elegante. Igual, para cambiar apariencia sin ningún coso. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Está en ropa interior. Ahí está. Parece cosa de ayer este, sí. Igual me gusta este. ¿Qué haces en paños menores? No, perdón. Ahí está. Sin capucha. Ahí está. Miren, le puse mango a la varita. Y no es un eufemismo. ¿Les gusta mi varita? No es un eufemismo. Está este también. No, bueno, pero esa es tu mente, chaparro. Ahora vamos a ver cuánto falta. Me pone muy nerviosa prender y haber pedido comida, porque es como que siento que me va a interrumpir. Bien. Este lo voy a equipar. Pero apariencia, no me gusta que tenga guantes. Apariencia... Ah, acá hay otros. Apariencia que no tenga nada. Bueno, me gustan los guantes. Accesorios para rostro. Bien este. ¡Ja!
Pero... apariencia... Nada. Accesorios para la cabeza. Equipar, pero que no se vea. Solamente porque... sombrero de artes oscuras. Gorro de cuartel de las artes oscuras. Creepy. Que parezca que no tiene. Así tengo defensa, ofensiva, salud, toda la pelota, pero me veo normal. Ollivander está con Diagonally. ¿Cómo que es Slytherin? Darth. Muy mal. Muy mal. Páginas de rebelio. Truqui. Bueno, nadie me felicito que logré ponerlo en español. Estás muy equivocado. No sé qué verga hago con los niveles, pero bueno, son algo que existe. Pero vos sos Ravenclaw, chaparro, ¿qué decís? Lumos. Ok. Me suena que para acá no es. Necesito aprender a los homoras, seguro. Bueno, me rindo. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Hello, Nellie. You seem excited about something. The Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumor is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. A reward? Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the Me compré mi astronomy varita. tower. You should listen for them. Terminé el primer día, I hope you básicamente. follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. No, misiones. Estaba haciendo esto yo. No quiero diversificar demasiado lo que hago porque después me olvido y entramos en problemas. I've always said that travel broadens the mind. Travel broadens the mind. Ah, no, no paso. Por acá. No, la verdad que no sé si quiero un calendario de Snape sin túnica. Claro, yo hasta platinar no voy a jugar otra cosa. Están avisados. En agosto está buena la foto.
Bien, acá tenemos uno de estos puzzles. Vamos a ver si lo logramos cranear entre todos. Está el signo de pregunta y el doble signo de pregunta. Y están estos números. Es que yo estoy pensando, ¿será por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la araña 8, ese 7, 5, este también 5, ponele 3 y necesito 2 y algo que tenga 2 patas. Entonces, ese no, ese tiene 8. Eso no sé qué es una abeja. ¿Qué es esto? ¿Esto tiene patas? Me parece que esto no tiene patas. Voy a ir a que eso. Voy a ir a que eso tenga 2. Y el otro... 4 y 4, 8. Necesito otros 4. ¿Así? No. Entre 2 porque está arriba del unicornio que será 1. Pero ustedes dicen que es porque es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo estaba pensando, por ejemplo, que la araña es 8 porque tiene 8 patas. Ok, probamos entonces. 2, el unicornio. El problema es que este no... Este vos ponés y nunca pasa por el unicornio. Entonces... ¿Pueden que unicornio sea 5? ¿Ese simbolice 3? No. Porque digo, tiene 4 patas y un cuerno. 5, no. Si es 4 y 4, 8 y necesito otro 4. Eso es, puede que 5. De 0 a 9. A ver. Lo que significaría que acá va este. Y acá unicornio sería... Tenés 1, 5, o sea, necesito un 7. Y entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Necesito el de tentáculos. Ahí. ¡Sí! ¡Bien ahí! ¡Bien, chaparro! Testral. Testral. Baúl. Capa ilustre. Para vos, profesores de matemática. No, bueno. Rebellion. Lo lograron, ¿eh? Lo lograron. Yo no me llevo nada de mérito de lo que acaba de suceder. Sí, ahí tiene un rebelio, pero no hay nada más. Anda Hogwarts, boludita. Gatito. Déficit de no sé qué. Bueno. Está bien. Bien. Ah, para que tengo que hablar al muchachito este de acá. Find anything yet? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden Hola, within a Rob. portrait. Oh, Claro, buen how punto. Si en clever. el triángulo había un Mine 0, led to the por ahí boathouse. significa que había ceros. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as That's though we've both had lucky. success. Glad I enlisted you to join me. Todo bien, jugando. On to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting.
Jugando a cumplir mi sueño de la infancia, qué decirte. No, bueno. Misiones. Esto tiene que ser ahora. Inventario, ¿qué tenemos de nuevo? No hay nada acá. ¿Por qué me parece como que hay algo nuevo? Gracias, Toto, por el raid. Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas. A ver qué tenemos acá. Mesa de jardinería. Arbustos. Ah, porque tenemos que encontrar... No, no voy a decir nada, no voy a decir nada. Para el que no sabe nada va a ser una sorpresa. They call it chemistry. Yes, I'm aware. Muggles have a lot of different words for things. It might as well be French. Truque. Llévame. Tararara, ta, 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 ta. Sí, Rof. Yo tengo un problemón de ese estilo. Que es como, si empiezo algo, lo que estaba jugando medio que lo abandono y después me cuesta mucho volver. Esto tiene cara de... Dime más. Ah. Ah. A ver, si lo pueden ver. Pum. Bonk. Nick. 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 Pero no estás decapitado. ¿Es Nick? ¿Vas a hacer truco, chaparro? Dale. Te esperamos. Qué hermoso. O sea, es muy hermoso. There's a Dalian key. Wonder where it might Ah, no, le lead tengo me. que seguir. Ok. Ah, ¿dónde fue? ¿Está yendo para abajo? No. ¿La agarré? No sé qué pasó ahí. Ya que estoy subo igual. Revelio. Pip. You miserable. Lumos. Ese tiene que ser más o menos sencillo de encontrar. A ver si está para arriba o está para abajo. No hay mucha opción. Hola. ¡Ah! Llegó el Rappi. ¡Ah! Y no agarré la plata. Ya vengo. ¿El billete de 100? ¡Ah! Bueno, algo así. Córranse ustedes. Córranse. ¡Ah! ¡Verdad! No, siéntate. Siéntate.
Vaya pelotas que no me dejan abrir la puerta. ¡Olu! Ah, me llegó la comida por eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué tenés en la boca? Un palito. Siempre tenés mugre en la boca. ¿Te senté? Bien. Ah, te encontré. Vení para acá. Ajá. Deja de llorar, perra chapelota. ¿Qué pedí? Una picada venezolana y una arepa extra por las dudas. Lo voy a arrancar por la picada porque... Sí, tiene más pequeños. ¡Hola, Esti! ¡Uf! ¡Uy! Me fui a la mierda. Me fui muy a la mierda. No era necesario la arepa extra. ¿Dónde está el pequeño? Ah, acá está en el fondo. Uf, mamina. Uf, ¿qué he hecho? Bueno, voy a esperar que se enfríe un... Sortea la arepa. Les va a llegar un poco fría. Encuentra el armario... Bueno, ahora sí voy a seguir esto. Participo. Y yo les dejo una encuesta y para participar tienen que poner participo. Y si no quieren participar, ponen no participo. Ajá. There's the cabinet. How do I get this key in there? Objetada. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Ah. ¡Pam! Ah. ¡Ay! ¡Ajá! An old coin. Perhaps Nellie knows what it means. Tuki. Revelio. Algo más por acá. A ver, una nota. Querida Satyavati, te encantará saber que mis contactos en Cambridge me escribieron para reconocer tu interpretación de la lluvia de meteoritos estaba errada. Parece que un astrónomo irlandés y otro británico, basándose en los estudios de un colega italiano, todos mal que yo sepa, se propusieron calcular la posición de las partículas que están en órbita de la Tierra para determinar si existe relación entre los meteoros y los cometas. Simplemente brillante. Imagina lo que podrían lograr con un telescopio encantado. Sentí que en mi correspondencia debía seguir usando el seudónimo que tenía en mis días académicos. Qué frustración. Si bien todavía me resulta emocionante tener una identidad secreta, el motivo me irrita. Espero con ansias nuestro viaje a Jantar Mantar en los próximos meses. ¿Qué aventura nos espera? Te extraño, querida hermana. Espero que estés bien. Con amor, Sucrita. Sucarita. Sucarita. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Simplemente... Ay, Dios, miren qué bonito. Ay, bueno, si no tuviera el pedazo ahí de... Cromos de las ranas de chocolate no he visto. No. Hasta ahora. Esto va a tener que hacer algo, me lo marca. Pum. No. Pum. No. Pum. ¡Ah! ¡Sí! Eso había que hacer. ¡Ah! Y se va. No, esto quería hacer.
Todavía no tengo escoba no, no quiero dar más información de la... Un momento. No. No quiero spoilear porque hay cosas que van a estar piolas. ¡Gatito! Bueno. Pequeño. El estudiante que se va a ir solo. Todavía no tengo escoba. Está muy bien. Esperen que me voy a abrir una salsa de ajo. Para meter el pequeño. No es un eufemismo. Hay que aclarar, ¿vieron, no? Me encanta la... un rebelio. Rebelio. Rebellion. Esqueleto de Augurey. Este es un esqueleto de un fénix irlandés o Augurey. Una ave muy tímida que puede predecir la llegada de la lluvia. Antes se creía que su llanto lúgubre presagiaba la muerte. Uf, cómo me está costando. Lobo. 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 Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like a Gryffindor house token. I bet it unlocks our house chest. I call them house chests. I've seen the one in our common room and heard there are also in the other common rooms. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through and find the Gryffindor house chest. Un momento, ¿no tenía que ir a clase yo? What are you up to now? Ah, espera. Vamos a hacer viaje rápido. Acá. Viajar. ¡Hola, Cota! Un contador de gatos en un montón. No hicieron el contador de hype y yo creo que me calmé. Pero el contador de gatos me parece... No sé, como quieran. A mí no, bueno, está bien, Pony. Anda a cagar. Lobo. This must be my house. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite ¿Qué? a few by the look of it. 16, la puta madre. Yo pondría animales, para que sirva cuando sea un juego que tiene para acariciar perros. No sé qué opinan. Scrivener would stand for that. But if I said it was for an Galleons and a historian's uniform. It was brilliant solving this. No, y de noche es más hermoso todavía. Miren, un conejito. Off on another adventure, are we? Lumos. ¿Dónde verga ibas vos? No.
acá, por acá, por acá, por acá. Por acá estabas. ¡Sí! No. Dame, dame, dame. ¡Ajá! Tenés razón. Un gatito. Son los polvos flu. Son para viajar rápido. Pero miren qué hermoso. ¡Ah! Oh. Profesor Fix, si algo le faltaba a mi apretada agenda era que el ministerio me pida que organice la inoportuna llegada de una persona nueva a Hogwarts. Estará en quinto año, ¿quién lo diría? La profesora Weasley insiste en que necesitará compañía y un mentor para adaptarse antes del año que viene. Antes de que el año comience. Le asigno esta tarea a usted. Habla con la profesora Weasley para obtener más información. Profesor Phineas Nigellus Black. Director. Revelio. 69. Pum. Antes. Vamos a robarle 51 monedas. Esto supongo que va a ser de parte de la misión. Globo. Globo. Misión. Tatarabuelo de Sirius. Ok. Ok. Esperen que te voy a responder un mensaje. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It Quedó had medio that bizcacha. dark glow, like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have, had Serona and the patrons of the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit, before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book. Por But ahí we me should be muero prepared mañana for anything. de la patada Once al you've hígado, honed your porque está defensive frito esto, magic pero... further, come and see me. Dale, Sam. I'll let Professor Hecat know to expect you. Aquí estaremos.
Revelio. No, no puedo hacer nada con eso. Luego. Ok. Misiones. Misiones. Tarea. Esta supongo que es activa. A ver, ¿me va a mostrar en el mapa esto? ¿O no? No, no tengo ni idea dónde voy a hacer esto. En Hogwarts tienen un Starbucks como en la UAD. No, pero tienen elfos esclavos. No sé si te sirve. Heard you're defending Hogsmeade against trolls. No, no puedo hacer multitasking así. Voy a poder comer solamente cuando están hablando. Revelio. Ahí voy. Vi un rebelio acá. ¿Dónde está? Te acabo de ver. Ajá. Esqueleto de hébrido negro. Este esqueleto de dragón grande que cuelga del techo del aula de las defensas contra las alas oscuras. Se dice que es un trofeo que tomó la profesora Hecate luego de derrotar sin ayuda alguna a una de las bandas de furtivos más numerosas de este de Gales durante el gran asalto de los furtivos de 1878. I believe we have some matters to discuss. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Seems cross ones isn't as secret as it's believed to be. Playthrough. No voy a ser mala. En el segundo voy a ser la más hija de puta. La más hija de puta que se haya visto. ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? Revelio. I've always said that travel broadens the mind. Ah. ¡Ah! Sí, las puedo aprender. Ajá.
Realmente no tengo idea qué hay que hacer. Reparo. No. Accio. No. Leviosa. No. Ah, Levioso. No. Lumos. No, Lumos no. Levioso. Leviosa. A ver. I think so. We shall see who shows up. I know, Sebastian. I know. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Claro que sí. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. Ok. Tienes el juego de violetas con el hechizo de fuerza como acción, encantamiento convocador. There goes my wager. Ah. Act like a winner. Leviosa. Ay. Vení acá. Vení. Come on. Acá. I could never duel like that. Nos agarramos a los hechizos. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Ok. You'll get it! Ah, ok. Ok. Dame. Pero. Keep trying. Acción. Lumos. 1, 2, 3, 4. Ok. Ah, Excellent form. ok. Levioso. 1, 2, 3, 4. That's it. No había visto que arriba había cosas. Levioso. 1, 2, 3, 4. ¡Ah! That was something. Levioso. 1, 2, 3. Acción. 1, 2, 3. Nicely done. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Magia. Assignment's all finished. Magia. Perhaps
Perhaps I should stick to potions. Y te rompió el huerto, así te quedó. Ah, no. ¿Qué está? You could have gone a bit easier on me. No. Es una nena. ¡Ey! Yo también. Ay, no sé por qué corro. Si tengo para hacer viaje rápido. No corre por los pasilleros. Me tiré el TP muy arriba, chicos. I trust Mr. Bratterby was able to accommodate you and that you found success in your I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. ¡Pum! Hola, Grazi. ¿Vos viste lo que estamos jugando? Good work. Ok, tengo ahora trazar un hechizo o un artículo. Primero señalarlo todo junto de hechizo de incendio. Frase sobre incendio. R2. ¿Cómo que no? Ah, ok. Uy, uy, uy. Avada Kedavra. ¡Ah! Avada Kedavra. Crucio. Imperio. Claro, igual yo tengo entendido que puedes armar varios rombitos de estos. Pero bueno, calculo que todavía no. ¡Pum! Rebellion. Bien, ahora dónde tengo que ir. Vuelve Handy a resource indeed, your field guide. al ojo. Yo lo estoy jugando en la Play. Pollo, estos son de carne, quedan pequeño. Y estas que supongo que son pequeñas arepas. Arepitas.
Pero mira qué hermoso, Ratzi. Mira lo que es el castillo. Let me in. Toda la vida fue Gryffindor. Hice el test ayer antes de abrir el juego y me salió Ravenclaw, pero toda la vida fui Gryffindor. Igual te hacen un par de preguntas y elegí para que me toque Gryffindor. O sea, si abro mi cuenta original de Pottermore, es Gryffindor. Está muy buena. Son como... No sé cómo se llaman estas empanaditas, pero las de jamón y queso estaban increíbles. ¿Se llaman empanaditas o me estás boludeando? Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig! I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule... Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... Es obvio que voy a ir sola, ¿no? It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. Pero qué I shall chupaculo, find you Fig. when I've completed whatever toils I must endure. Voy a ir sola, porque ovarios me sobran. Gil chupaculo. Revelio. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. What are you up to now? ¿Qué hay acá? Misión, ¿no? Hola, Pepe. Aprendí un hechizo nuevo. Incendio. Spare a moment? I could use your help. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. I suppose it must seem that way. I'm not sure it's justified. It's often been a matter of circumstance. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a Yo tenía miedo que me peguen un bolón en el orto, pero no. Simplemente me avisaron que no me van a renovar contrato, cosa que yo ya sabía. Así que... ¡Boom! ¡Pum, pum, pum! Oh, they seem innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of puzzles to be, me tengo que crear una alerta para que me vayan notificando al mail cuando van apareciendo. Pero bueno, todavía falta. Oh, I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but
I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumor has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. No, bueno. Sí, cuidado, Grazi. Asesórate bien si te vas a drogar. Ah. Te vi. ¿A dónde? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? I almost bought an owl. Ajá. Basta. Oh, pobrecita, no. Ah, ay, Dios. No. Ay, no, no. Dale. Yo veo que se mueve y ya le pego. Non ci distraigas con el chat. ¡Ay! ¡Ah! Maldita sea. Ahí está, que te parió. A ver. A ver, a ver. ¿Cómo mueve la colita? 25 puntos para Gryffindor. Gryffindor. Bueno. Y entre los otros dos tienen que hacer 10. Eso es un 2. O sea que el otro tiene que ser 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Araña. Y el otro... ¿Dónde está el otro? Rebellion. Hasta ahí arriba. Ok, pensemos. $17. Ok. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 más... Falta 4, gracias. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Es la lechucita. Why would anyone bother sending secret number? No está. Ay, ya. Bueno.
Ahora pensemos. 9. 9, 8, 7, 6, 5. 9 y 5, 14. 3. 3. 3 es 0, 1, 2, 3. La hiedra, la cosa de 3 cabezas. Ese. Ari. Turún. Una mesa. Guantes caoba sin dedos. Bien. Ahora sí. Herbología. Rebelión. Fuente del vestíbulo central. Esta fuente adornada presenta complejas estatuas talladas de habitantes del mundo mágico, incluyendo un grupo de sirenas de piedra que rodean la base de la fuente. Turuki. ¿Qué hay acá arriba? Incendio. ¡Ajá! Magic. En vez de stonks, magic. Magics. Hermione. Hermione. Revelio. Flipendo. Flipendo. Hay otro de fuego. ¡Pum! Incendio. A casa. Lumos. ¿Qué le pasa a este? Ah, le hicieron bonk. Revelio. Armadura aplastada. Esta armadura le perteneció a Sir Skagglethorpe, el imprudente, quien insensatamente retó a un troll de montaña a disputar un juego de la silla. Ok, está sentado en la silla, pero le han roto la cabeza. ¡Una escoba! Yo, Pisky, para la nariz rota. Yo sigo sosteniendo que reparo. Reparo es el más aplicable a la vida real. ¿Cuántas veces te cosas? ¡Ah, mira! ¿Cuántas veces se te rompen cosas y cuántas veces se te rompe la nariz? ¡Pum! Menos desafíos. No. Desafíos acá. ¡Pum! Un sombrero. Bien, ¿cuántas? 25. Bueno, entonces debe ser 50 acá. Ya lo tengo. Reclamar. Revelio.
Glumbumbles. Los glumbumbles son insectos mágicos voladores que producen una melaza que, si es consumida, provoca melancolía. Se alimentan de ortigas y se anidan en lugares ocultos y aislados. Desafortunadamente se los conoce por infestar colmenas de abejas, lo que en consecuencia causa un efecto devastador en la miel. No, pero... brutos. ¡Pum! Incendio. Ah, ahora se prende fuego. These dry vines are one spark away from becoming kindling. Uy, uy, uy. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Revelio. ¿Cómo dice para que se Devil's parezca snare a mí? seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. En el selector de coso. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah! Incendio. Incendio. ¡Ah! ¡Ah, el humo! Lumos. Tienes razón, chaparro. Qué boludo. No se rían, podrían tener un hijo igual. Y con igual me refiero a que sepa poco de Harry Potter. Incendio. Lumos. No. Incendio. What? Uy. Lumos. No, ahí. The child who survived flames. Sombrero tirolés elegante. Baja, dale, baja, hermana. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Seems the devil's snare was protecting a chest of some kind. Incendio. Guantes verdes sin dedos. Revelio. Allí hay algo. Incendio. Accio. No. Incendio. Lumos. Creo que I encontré imagine uno. a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Incendio. Oh. Lumos.
Incendio. No, bueno. La que chaparra no se entiende. A ver, vamos a abrir uno de estos sobrecitos. Una arepa, esta es de pollo. Esta es de carne. Esta primero. No me gusta el pollo, chicos. Como que... Claro, es que no me gusta, pero es como... elegiría cualquier cosa antes que el pollo. Vamos a saquear el invernadero, ¿qué les parece? Uniforme casual elegante. Pimba. Ok, de acá vengo. Por acá supongo que salgo. A menos que haya algo por acá. O sea, explorar. ¿Por qué gritaba? Túnica ilustre de seda esmeralda. Revelio. Wop. Wop, wop. Árbol del invernadero. Situado en el centro del invernadero de Hogwarts, las raíces de este árbol gigante llegan tan profundo y se enredan de manera tan complicada como las mazmorras de la escuela. Viaja rápido. Clean. Off on another adventure, are we? A los mora. Revelio. Uy. I should like to retire to a small house. Beatrice Green from Dogwood and Deathcat. A ver. Me voy a correr al pedo. ¿Acaso soy Hermione? No. Soy yo. A ver si puedo. Intenté hacerla parecida a mí. Más o menos. Es Velvet Ita. Ita Velvet. Ita, Velvet. ¿Por qué sangre pura? Have you found anything to, prove my bravery yet? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkin for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkin for me.
Está tapando mi nombre, pero... En Hogwarts hay 35 cofres de colección, 150 páginas de guía de campo, 10 estatuas de Big Eyes y una mesa de astronomía. Y si haces mapa del mundo, acá te dice cofre de colección, página de campo de estatuas de Big Eyes y así. Fui a Hogsmeade, a ver si cuánto me dice que hay. 5 cofres de colección, 55 páginas de guía de campo, 9 estatuas de Big Eyes. Es bastante grande el mapa. Miren. Es todo modo en Hogsmeade. Acabo de ver otra página. Ay. 142 stairs. Oh. This is where they put them. Pintura de Ilius. Esta pintura muestra al joven mago huérfano Ilius, quien es famoso por haber salvado a todo su pueblo de un ejército de dementores y del mago tenebroso Raxidian al lanzar un Patronus de ratón. Oh. ¡Ay, miren ese Patronus! No. Patronusito. Patronito. ¡Ey! La historia cuenta que lo hizo. Bueno, vamos a ir a la sección prohibida. Primero vamos a tirar facha. No sé qué opinan. Esta parece un mantel. ¿Qué tal? Bien, creo que voy a poner esta, pero con la apariencia de esta. O sea que yo vengo acá. Porque... y también tengo esta. Esta apariencia, muy bonito. Esta apariencia. Y apariencia de mala. La verde. ¿Esta? ¿O esta? ¿Esta? Bien. Entonces, ¿cómo está? No, ahí. Está hermosa, sí. Ahora la voy a esconder por un momento. Voy a sacar un momento porque quiero ver el atuendo. A ver este. A mí me sigue gustando más este. Pero este, claro, este es nivel 9, defensa 22. Este me baja la defensa. Y le vamos a cambiar apariencia. Este es hermoso. Claro. Bueno, a mí me gusta este porque me gusta la falda escocesa, disculpen. Sorry, not sorry. ¿Qué hacemos? ¿Esto entonces? Esto es súper... El arte. Arte. Guantes. Acá hay guantes nuevos. Podemos ir con estos. Ofensiva 17. Ofensiva 17. Yo estoy... y lo estoy tapando con mi cámara. Yo estoy viendo los stats. ¿Pero saben qué? ¡Pum!
Sombrero tirolesa delante. Ah, pues no tengo nivel. Tuki. Y a ver si hay un accesorio para cuello que me dé mejoras. No tiene nada. Le escondo la capa. Lo que puedo hacer es... No, con esto. Cambiar apariencia. Que aparezca... A ver. No. ¡Tarán! ¡Tarán! Necesitamos que tenga un sombrero de bruja. Y bueno. ¿Por qué no? Conjuros. Tengo la mesita. Tuki, tuki. Bien. Todo prolijo. El inventario, no sé por qué me marca cosas. Ah, ahí está. Ficha de la casa y notas. Bien, ahora tengo todo sin cositas. Bit of snot on your nose. Thought you'd want to know. ¿Dónde me está llevando? Ah, por allá. Ahí tiene un sombrero como yo. A ver. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the Los Troll shipeo attack estos and dos, saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock. And Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this portkey to Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. ¿Se puede romance o no? Porque quiero que se pueda. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light. Just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. No, chico. No. Ok. Para que termine mi arepa.
Sí sabemos que Harry era medio boludo, no era muy aplicado. Sobrevivió a las cosas por Hermione, nada más. I'll be quieter than a jobberknoll. Still here. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Sheep. Los shipeo. The key. Here it is. Is someone there? Is that you, Peeves? That wasn't so difficult after all. Now, find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Lanzamiento básico, mientras estás oculta para dar las figuras de autoridad y enemigos a la ocasión que quieras. Ok. Ghost, don't let her see you. Should be in the clip. There's no need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? Revelio? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Quietly now.
no sé cómo abrir esos. No. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Che, no me van a dar nada de mérito a mí. No. Okay. Who have we here? Peeps. Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't. I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Peeps. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like Señor having Dumbledore friends who are revivió in my debt. Voldemort. Bueno, Now loco, pero go. la parte de Good hechizos luck in prohibidos your está search. bien. Está ordenada. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. No, ese no es. Está reparo. Repair. Tu personaje no... ¿Está diciendo que yo me parezco? Porque yo le hice parecida a mí, Va. Of course. Traces of ancient magic. There must be more. That's it. Vamos a cambiar el reparo por lumos de nuevo. Lumos. Where might this lead? Guantes a cuadros. Tengo el inventario lleno. ¿Hay inventario? ¡Maldita sea! Tengo que ir a Hogsmeade y vender cositas. ¿Qué tal si... ¿Acción? ¿No? Lumos. ¡Wii! Ah, I need to wake up that rune over there. Ok, le pegué nada más. ¡Hola, Funker! Ah, bueno, ¿nos vamos a cagar a palos? ¿Nos vamos a cagar a palos? Guards at the ready. ¡Pum! ¡Uf! ¡Uy!
habilidad con la magia antigua se mejora al atacar y bloquear con éxito al recibir daño. Los combos exitosos de 10 o más golpes comenzarán a generar potenciales de magia antigua. Ok. Sí, bueno. ¡Pum! Pero... ¿no? What? Ay, concha. Au. No, ah. Yeah. This must be the way forward. But to where? To where? Nearly there. Best keep my wits about me. No, espacio llenos, changos. Ok. ¿Qué puedo hacer? Ok. Gracias, Pepe, por la aclaración. Vamos a ver el inventario un poquito, porque estoy complicated. Equipo... A ver, este lo podemos destruir. Lo vamos a destruir. Truque. Ahí tenemos dos espacios. Kufi con borlas. Kufi con borlas. Kufi con borlas. Ah, pero yo toqué el coso. No, ay, Dios. Au. Ay, casi me caigo. Uf. Cúrate. No, cúrate. No. Mira. No. 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 Está muy lejos. Se me complicó, ¿eh? It is a book after all.
Voy a correr las cosas estas de adelante porque ya el olor me está molestando. Quedó una arepa, una mini arepa, una empanadita. No, 3 empanaditas. Y yo me había comprado una arepa extra. Los horarios son canas, sí. Esta es la gente que cura, está en los hospitales. El pibe era alérgico y lo mataron las flores. Mira yo. ¿Querían verme? ¿Directora Fitzgerald? ¿Profesor Rackham? ¡No! Señorita Isidora Morganac, bienvenida. ¿Profesor Rookwood? ¿Profesor Bakar? Oí que se ha adaptado muy bien a la vida en Hogwarts. Sí. Me alegro. En especial debido a su situación de haber comenzado en 5º año. Resulta que también me aceptaron en Hogwarts en 5º año. Nunca había escuchado de alguien más No, así. está en español. Señorita Morganac, cuando hablamos ayer, luego de su clase, me preguntó sobre los hermosos remolinos que vio años atrás cuando visitamos su aldea. Los reconocí inmediatamente. No sé cómo agradecerles por lo que hicieron. Fue un placer ayudarla. Y sí, vi remolinos Voy a de probar magia por cerrando todos el juego y lados abriéndolo ese de día. vuelta, porque yo Papá borré el pack insistió en que era de solo mi idioma imaginación, español. pero fue real para mí. No fue su imaginación. Percival, el profesor Rackham puede verlos. Nunca conocimos a alguien que pudiera. No entiendo qué eran. Los susurros o rastros que aparecen cuando se usa Cómo me una molesta. forma particular de magia antigua. ¿Magia antigua? Unos pocos pueden manejarla. El mismo Hogwarts es un bastión de magia antigua. Hogwarts. Si puedo percibir vestigios de magia antigua, ¿significa que podré usarla? Con el entrenamiento correcto. Pero no nos adelantemos, señorita Morganac. Antes de que le enseñe a usar esa magia, debe dominar todo lo que Hogwarts tiene que ofrecerle. ¿Qué, Pepe? Una magia tan poderosa podría ser muy peligrosa en las manos equivocadas. Es solo para unos No, pocos, igual no, nada porque es español latino, no es español. Y como tal, gallego. le rogamos que no le cuente a nadie lo que hemos hablado hoy. Es obvio que se transformó en una maga mala, ¿no? Ah, oscura. Quiso aprender antes, hizo macanas, es obvio. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. Como que mi gorro le quita un poco la Someone has seriedad. coerced you. I would have you tell me.
You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, chapen. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Anda a chapártelo, anda a chapártelo. Dale. Cagona. Ok. Revelio. Lanzando la sección prohibida. ¡Ey! ¡Ey! Aparte tiene es un Gryffindor y una Slytherin. No, una Gryffindor y una Slytherin. Está muy bien. Tengo que ir a Hogsmeade y vender cosas. Claro. Yo soy Julieta. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. Bueno, se me pueden dar pelota a mí. Hola, hola. Wait, you accessed the restricted section? But how? Perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. Pasa que la animación del protagonista es genérica porque le pones la cara que vos quieras encima, entonces puede quedar medio raro. The man we saw before, Percival Rackham, was a Me quedó professor. medio bizcocha la The mía. first memory showed him and 3 other professors using En ancient realidad, magic to más que restore a bizcocha hamlet tiene from los a ojos drought. como gramajo. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Viejo bufardo. No, bueno. Y quiero ir a Hogsmeade. Vamos, eso es lo primero que voy a hacer. Voy a ir a Hogsmeade y voy a vender algunas cosas.
Hogsmeade. Sometimes it seems all roads. As soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood. Una lechuza mensajera. Tengo uno de Lucan Brattleby. Es hora de mostrar tu templo de lista. Vemos si ganas un campeonato de la escuela. Búscame donde siempre para participar en la última ronda de varitas cruzadas. Además, el muñeco de entrenamiento sigue disponible. Y Nati dice: reúnete conmigo en Bajo Hawksfield lo antes posible. Me gustaría hablar contigo sobre Rookwood y Harlow. Será mejor que nos fuéramos del castillo. Pensé que había como un besito abajo de la foto. Y bueno, tranqui. Sí, ahí voy. Sí. Nah, sigue siendo mejor este. Vamos a hacer así. No. Así. Cerrar. Más que un corazón, yo pensé que era como un besito. Digo, bueno, tranqui. Contenido del juego. Bien, borré el de este. Comprobar si hay actualizaciones, a ver. Nice. No, chaparro. Tu mente, boludo. Wow. Increíble. El gato. No. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. El mapa del mundo. La mayor parte del mapa está cubierta por niebla, que reduce lo que puedes ver. Las aldeas son pequeñas comunidades. Bajo Hawksfield. Ok. Bueno, igual yo quería vender cosas. No me interrumpan. No, no creo que... O sea, por ahí la casa de los gritos está, pero no va a tener lo que conocemos. Porque los gritos eran... Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Revelio. ¡Otra vez! Voy a buscar para vender. Acá hay uno para vender. Flutes and loops. Supongo que puedo vender acá. No, ¿por qué podría vender acá? Si yo no toco instrumentos. ¿Por qué no hago lo más sencillo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde venden hongos? Voy a ir... ¿Qué? No.
Captura de Holder contando una historia. No lo había visto. Revelio. Ahora por finos, moda para magos, fundada en 1750 con sucursales en París, Londres y Hogsmeade. Ahora por finos ofrece una gran variedad de accesorios y atuendos mágicos. El señor Augustus Hill y su otro socio Otto ayudan con gusto a todos quienes entran en la tienda, pero sobre todo disfrutan del reto que supone el cliente con menos sentido de la moda que la mayoría. Ready for a little change in fashion, are we? Plenty to choose from here, so take your time. Bien. Este no. Este lo vamos a vender. If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. Se lo voy a vender. Vendido. Bien, llega a 1000 chirolas. Nice. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Bonk, bonk, bonk. Nunca creí que Holder fuese un hábil chamullador, qué decirte. Revelio. Ramón Lul. Lul. Una estatua del Hufflepuff Ramón Lul se cree que fundó el pueblo de Hogsmeade tras haber sido expulsado de su hogar por perseguidores magos. What are you up to now? Leviosa. No, Leviosa no. ¿Qué, no? Hogsmeade, here I come. Estoy absolutamente tirada encima del escritorio. ¿Dónde estás? Te acabo de ver. ¿Te fuiste para allá? Sí. Ah, no, ok. ¿Recompensas? No. ¿Recompensas? Bien. Está cerrado este, sí, no puedo. Mapa del mundo. ¿Dónde está mi amiga? Expelliarmus. Ah, pero yo quería aprender flipendo.
champion coming through. Primer entrenamiento. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Okay. Incendio. Excellent fall. Nicely done. Incendio. Boom. That's it. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Hello. Cuídense el culo de duelistas, wow. A ver la próxima cola juguetona. Hello, Lucan. Is the final round of crossed wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Dando Are you dealing with a sueño. partner? Creo que me voy a hacer un café. Vamos con Nat. Yes, Natty. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Hay los escudos rojos con el incendio, hecho de proceso de fuego. Ok. Ah, bueno. Acá. Ven acá. Vení. ¡Ay! Se acabó. Au. Pero... Ah, ¿qué? ¿Desde cuándo puedo hacer eso? ¡No! ¡No! They made a crap's breakfast out of you that round. Sí, Let's sí. try again. Sí. Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Hola, Lu. Tengo mucho calor. What? Yeah. Ven acá. Ven acá. ¿Ya? Ah. Ow.
haciendo calentar. ¡Ah! Care to try again? Yes, I'm ready. Sí, now. yo lo estoy jugando en Play, Good luck out there. pero sí. Cuando salga ahora en PC. Mira. No. No. Come on. Pero. 4 contra 2 es un montón igual. Que me permita. Perder de vuelta. ¿Quién tengo atrás? Este forro tengo atrás. Son bots, son bots. El tema que tiene es... Cada escudo diferente es una... Es una debilidad distinta. Entonces tienes que ir cambiando con qué vas tirando daño. A ver. Voy a tratar de tener siempre todos adelante. Porque... No, ahí está. Pero con este le saco el escudo. Ahí. Ahí. No. A vos. Pero sí, no sé si... Yes, I'm ready now. Debería ganar, aunque sea el último que haga. Gracias, Lu, por el follow. Justo estoy jugando muy burra. No. Pero ¿podés dejar de venir atrás mío, la concha de tu madre?
cuesta mucho. Qué manera de cagarme a trompadas, ¿eh? No sé si los torneos funcionan así. I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. No sé si los torneos te permiten perder 5 veces y después si ganas una te dan el premio. Sospecho que no. Elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a No sé por qué sigo con la poción en la mano. I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Yes. Okay. Creo que me dieron un atuendo nuevo que me gustó. No, acá, a ver. Apariencia. A ver qué tal este. ¿Qué tal así? Y este... No. Esto es literalmente acá soy el sombrero loco de Alicia en el País de las Maravillas. Y acá soy un hipster. Ahí va, vamos variando la apariencia porque siempre, si no siempre lo mismo. Mirá cómo se me bugueó el coso de... Tiene la cura en la mano todo el tiempo. ¿Será que me han fajado? ¡Incendio! Sí, mira cómo se me bugueó la mano con la poción. No, bueno. Hola, Emi. ¿Viniste a ver unas magias? Es que no tengo más pociones.
¿Por qué todos los colorados están en Gryffindor? Pregunta honesta. I hope you were able to take care of everything I had asked you to do. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Boom. Good work. The dummy is here if you wish to stay in practice. Vamos a cambiar. You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Revelio. Ok. Bueno. Tengo mucho calor, pero tengo ganas de tomar café. Es un dilema pésimo. Antes de entrar a la clase, quiero ver, acá me estaba marcando algo. ¿Qué es esto? Ah, ok. Nada. Un café helado, pero me hago caca. Perdón. Les pido disculpas. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class. Entre coloradas de túnica verde nos entendemos. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Otra vez mandragora. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off we go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started.
I need to have a brief word with our new student. Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic mead. Wonderful. A prepared student is bound to El bloom. nabo mágico. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them Ya later. me Even apoyé las piernas soil, sunlight, arriba del and escritorio. a bit of magic. They will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out, introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside the garden. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But you'll lead. ¿Que las colas masticadoras chinas? ¿Qué? Ah. Perdón. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. You know that, of course. Here we are, home of the Chinese chomp. Go on, grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. ¿Cómo tiro calabazas? L1. ¡Oh! Felix Felicis. Oh. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight.
Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if Esta es una necessary. mezcla entre el Dogweed and príncipe Harry y Deathcap el has more príncipe of them, William. if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Oh no. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Revelio. Pero ¿cuándo me van a enseñar al ojo mora? ¿Cómo se va a llamar profesora Garlic? Garlic es ajo. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Ahora no me importan mucho las plantas, la concha de tu madre. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damn. Misiones. Clase de pociones. Creo que voy a ir a hacer eso primero. Paréntesis. Mientras esto se hace, mientras se cosecha la planta, me voy a hacer café y vengo. Aprovechamos. 2 pájaros en un tiro. Turuki. Ya ven.
Ay, me golpeé el brazo. Ay, ya. Ay, ya. No, bueno. Qué temprano, chaparro, que te vas a dormir. Ah, me golpeé el brazo. Cuídense el culo que Voldemort anda caliente. No, bueno. Me parece un montón lo que decís. Yo me voy a sacar las zapatillas porque tengo calor y eso no me está ayudando. Y como me voy a tomar un café, va a ser incluso peor. Emi, ¿anduviste jugando Valo hoy? ¿Qué onda? ¿Cómo te ha ido? Bien, sacarse de zapatillas un día como hoy es una gran diferencia, ¿eh? No quería caer a palo. 20, 19... Ah, empezaba re temprano. ¿Te fue mal? O mal, sí, es un momento para... Es un día para sacarse de las zapatillas. ¿Hay parche de Valo? ¿Qué haces vos? A ver. Chicos, me están rompiendo las cosas a la mitad. No sé qué hacer con eso. Ah, bueno, chill. Podría ser mucho peor. Quiero mi escoba mágica. Ok. Uf, voy a tener que... 500 metros. ¿Viaja rápido? ¿Cómo viaja rápido? La cabaña de Hagrid, que todavía no existe Hagrid acá. Hola. Oh. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Qué calor, oh, qué calor que tengo yo. Aquí. Crisopos. Crisopos. Espera. Vamos a seguir el camino porque después me va a decir, ah, no puedes pasar por acá, la concha de tu madre. ¿Qué vamos a hacer? Listo. Vamos saltarín. Dame más.
Ah, el coso de las lechuzas. Me encanta eso. Podría haber usado el viaje rápido ahí. Qué verga. Oveja. Revelio. 25 monedas. 27 monedas. This looks intriguing. ¿Qué hay acá? ¿Qué? ¿Qué es esto? Página de guía de campo. Ok. Revelio. Ah, acá. Herramienta del guardián de los terrenos. Podría suponerse que este conjunto de herramientas estaría encantado para crear todo tipo de muebles para una choza acogedora del tamaño necesario para el ocupante. Ok. ¿Y qué hay por acá? Ver que se pueda bajar y volver a subir. Revelio. No. Levioso. Levioso, ¿no? Lumos. Y como un cosito de fuego. ¿Qué tal si hago así? Y así. Incendio. ¡Boom! Boina azul. Revelio. ¿Lo resolví? Todo eso por una boina azul. Ok. Así fue como se incendió Chile por una buena haciendo magia. ¡Ey! It is good to see you, my friend. It is good to Helena, see you, my how are friend. you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you?
I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something that Professor Fig and I found at mis Gringotts. amigos les cuento. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Hello. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own. No, salí ahí. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. How nice to see you, my young friend. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? I beseech you for some assistance. Hello? Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. Serpentiana. What happened to them? Igual. We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see.
Pero nada. Se moja la pincha nueva. No. Bueno, pero después me seco con magia. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Ah. Bufanda carmesí con relojería y flecos. Uy, no. ¿La bugué? Ay, no. Ay, no, ay, no, ay, no. Ay, no. ¡Ah! La bugué. La bugué. Estoy en las profundidades. Pará, voy a ver si puedo hacer un viaje rápido, si no tengo que cerrar y volver a abrir. Sí, puedo. It's like a place right out of a storybook. Bueno, lección aprendida. Que el botón de buscar siga apareciendo no significa que deba tocarlo. ¡Uy! Ahí está. ¿Qué están haciendo ustedes dos? ¿Están portando para el culo? Sombrero de hechicero verde hada. Decoroso uniforme escolar para mediodía. Miren ese Hogwarts. Abrigo largo dracónico. Astrolabiones. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Y mucha ropa. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? Es tuyo por un precio. I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me, and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for Bueno, pero el finding padre treasure. se le había prohibido. Máscara de sirena. No.
Se quedaba como... Ey. Oiga. Revelio. Otro mango de varita. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Un goblin? Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Not sure how I'd fare in a little place like this. No le puedo robar porque no puedo entrar. Pero bueno, no me faltan. A ver, ¿puedo vender? Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. What do you have for sale? What can I help you with today? Puedo vender. Más 17, más 24, más 24, menos 21. I'll have no trouble selling this. Thank you. Más 18, menos 7. Más 8, más 13, menos 8. I hope to see you again sometime. Esto significa que... No. Que tengo que cambiar el atuendo. A ver. Guantes. Más 18 en ofensiva. Gorro. Más 24 de defensa. ¿Qué es eso? Quitamos todo. Pintamos toda la casa. Esto es lo mismo. Ah, pero este va a tener atributos nivel 3. Kufi con borlas. No. Accesorios para cuello. Este me da 17 ofensiva. Más 18 ofensiva. Igual fachero. Y atuendo. Cosa elegante. Está bien, estamos bien. Y tengo este nuevo. Oh, este es bonito, real azul. Mangos de varita. ¡Hola, qué elegancia! Mira las botitas. Cómo quedan. Ah, yo creo que está cancherísimo. Voy
el campamento de duendes. Y bueno. After what Van Rock did to that goblin banker at Gringotts. Pero está a 400 metros, muy lejos. Vamos a hacer... Vamos a hacer este. Porque misiones... Nunca fui a la clase de pociones. Me hice la rata. I'm surprised at what happened to Orn. Creo que voy a cambiar Lumos por Expelliarmus. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be sick. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! You're gonna regret Casa, pete. I'll watch the light go out of your eyes. Okay. Time to think we can hold them off. I'm not going anywhere. Well, you'll take this student over my Tell Rookwood to find me himself. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Que nos quisieron cagar a palos. You've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were mere myth. Mere myth? You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Esta es la versión de vine-covered lugar más recóndito de tu casa. them all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has its symbol in the center. That started me thinking, what if Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols? Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. No, y no empecemos I otra brought a vez. tumbler full of Mallowsweet with me. It's just over there by my Loki.
vení acá. Toda la noche lo mismo. ¿Qué te pasa vos? ¿Qué venís a hacer escándalo? Tu hermano es un tarado. ¿Qué haces? Esto con los dementores no pasaba. No. Oiga. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallow sweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallow sweet on the swell, and we'll see what happens. Boom. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Incendio! Beers! The flames make the pyres sink. Curious. The pyres are back where they started. Primero esta. Ahí está. How beautiful! What a day! I can hardly believe it. I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Mira lo que es ese castillo, la puta madre. Es acá. Hermoso. Hermoso, absolutamente. Bien. Vamos a hacer esto, total. Nivel 2. Y hay que optimizar, hay que optimizar. Uy, viaja rápido, viaja rápido. Oh, no puedo hacer viaje rápido, maldita sea. Revelio. Escama de Ebrio Negro. Ebrio Negro es un dragón gigante que puede crecer más de 9 metros de largo. La escama pesada y robusta que originalmente le pertenecieron a estos animales es una de las posesiones más preciadas que Archie Beetle mantiene en su escondite.
Incendio. What? Levioso. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Incendio. There's a victory that came none too soon. I know a Merlin trial when I see one. Truqui. Levioso. Accio. Uno. Dos. These Merlin trials won't get the best of me. ¿Para qué estoy haciendo esto? No sé. Para platinar. ¿Qué te pasa? Accio. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Levioso. ¡Ay, garbuda! Incendio. Me rajuñó toda la pierna. Me estás haciendo mal. Hisopos. Era un lobo, no era un perrito. Y el perrito que tengo acá me rajuñó toda la pierna, recién me hizo mierda. Y ahora está acostada y me mira así. Past the ruins. I'm on the right track. Accio. Incendio. Petru, ¿qué haces? Petru me está llamando, Petru. No, ey. An encampment. This must be it. I didn't touch your helm. But thank you for making me the first object of your suspicion. I won't let that. You dare slay one of my own! You will fall! Incendio. Looks as if there's more than one way to enter. Venite. Come round now, he'll be made even more of an example.
Ranrock's vision of goblins ruling over wizards will be fulfilled. How many of you are there? One less human to worry about. Incendio! Leviosa! A casa! You're not even trying! Ow! What do you have? Ow! Ya, voy a pelear desde acá. Ow. Pero... An utterly pitiful display. Easily diverted. You can't stop us. No, that's embarrassing, isn't it? You're pathetic. But this is sad. Really, it is. A ver, cúrate, hermana. Ahí va. Quedan dos. Ow. Ow. You don't believe you can defeat me, do you? Ah, creo que vengo por acá, qué boludo. ¿No? Tengo que dar la vuelta. That was quite something. Now, to Freon's carts. Ta-da. Quite an enchantment. The carts are returning to on.
tiene forma. Tiene una forma específica. Acá hay otro. Ah. Bien. Hay un grupo de bolas. Sí, acá está. ¡Tarán! ¿Dónde está el que falta? Falta uno. Porque todo es en 3, ¿no es cierto? Acá. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Están acá adentro? No deberían, las tendría que haber visto. ¿Qué lloras? ¿Qué lloras? No, nadie te cree nada. No. Tiene que ser para allá, si no, no. Si no, no tiene mucho sentido. Ya me estoy yendo re lejos. Debe ser una boludez donde están y yo estoy dando la revuelta. Esto tiene que tener algo. No puedo abrir. Anger, cortala. Ay, qué calor. A ver. Quizás allá arriba. ¿Cómo corro? No subo. Cerra un poco el culo, Anger. Si no hay escalera. ¿Qué llorás? ¿Qué perra? ¡Nah! Escandalosa el pedo.
¿qué? Ah, no, yo soy medio tarada. ¿Para qué será este cajón que está acá? ¡Qué misterio! ¿Qué será? Bueno, igual no era tampoco. Para mí tienen que estar por allá. Pero nada se estoy viendo. Pero estaban cerca. Porque el de acá estaban acá. El de ahí estaban ahí. ¿Dónde verga están las de este? Uy. A ver si corro por acá. No pueden estar muy lejos. Lo que se me ocurría es que estén rotos y que haya que tirarles reparo, pero tampoco. Con los ojitos, a ver. Noche. Están arriba. No pueden estar muy lejos, dale. La puta que lo parió. Revelio. ¿Qué te pasaste, Darth? ¡Ah! Revelio. No los veo. No veo las borlas. Me hace sentir muy boluda. Ah. Tiene que estar afuera, sí. No pueden estar tan lejos.
Revelio. Incendio. Queda una en el camino. Revelio. Levioso. Ay, lo que costó, boludo. Yo, viste, dije que me había hecho mierda. Sí, me cortó. Tengo que cortar las uñas, esta perra. Culeada, me arde. ¿Qué es esto? Guardia de lobo. La vamos a hacer mierda. Incendio. Pero, incendio. Puta. Revelio. Incendio. ¿Qué hago con esto? Revelio. Ah, los maté porque sí. Porque podía. El marcador está por si tengo que poderme a farmear. Supongo. Incendio. No. Bueno. Acá levito. Ok. Truqui. I wonder who lives here. Arn, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us.
What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Y interno. ¿Te puedo robar ahora? No, no puedo. Ok. Misiones. Clase de pociones. Navigación. Vamos ahí. Porque creo que nunca anduve por la sección de pociones, así que no voy a tener un viaje rápido. Bloody auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade. Professor Black would never allow that. Oh. Ah, Dios, ¿por qué? ¿Por qué este minijuego? Revelio. Tuki. Un día tarde, pero llegué a la clase de pociones. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, básicamente yo no muevo nada, solamente toco el para pegarle a la llave. Y le tengo que pegar cuando está cerca del medio. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. A ver. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. ¿Por qué
Es siempre medio divertido el profesor de cosa. De pociones. Gracias, Kixfer, por el raid. Bienvenue. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a Goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Yes, we met in a common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Adurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Okay. Your potion should not be there. Ay, de vuelta, lo tapé con mi cámara. No da. 31 de diciembre de 1875. Borginiburgs. En Borginiburgs hubo mucho movimiento fuera del horario normal de comercio, en particular a altas horas de la noche. Se realizaban sospechosas entregas en la entrada trasera de la tienda. Dada la reputación que tiene el establecimiento, decidimos agregar más aurores al grupo que ha estado vigilando el sitio. Te incluiremos entre los refuerzos. Espera instrucciones adicionales. Ok, labura con aurores. Interesante. Prepared witch or wizard always has a few potions on hand. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Adurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Adurus. Mejora la defensa de quien la bebe y genera una segunda piel rocosa y duradera. Listo, supongo. Otro a quien la ve. Felix Felicis. Ah, es por tiempo. Ah, yo quería que me haga tocar botoncitos. Me siento traicionada. Bueno, yo toco botoncitos. Botón. 6, 5, 4, 3, 2, 1. También. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Oh, wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Again. Oh. Dragon Dung! What happened? ¿Para qué te hago caso? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not... I brewed an Edurus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Nice. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed.
Nada más por acá. Rebelio, rebelio. Rebelio. Sir Nicholas, our house ghost, is looking for you. You can find Tengo que him hablar near con the Nick, Great casi Hall. decapitado. ¡Sí! Oh, there was something else. Dale, puerta, 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 puerta. Yo igual... Ay, mosquitos. Lo que más ansiosa estoy porque me den es la escoba. Quiero volar. Quiero volar. Incendio. Ah. 4. Ah, ok. Esa tiene un 2. Esta tiene que tener un 4. 1 y 3. ¡Au! Hay un mosquito que me está volviendo. Dale, vení. Apóyate. Apóyate, no te voy a hacer nada. Mentira. No quiero poner repelente. ¡Sí! ¡Lo maté! ¡Qué asco! Me había sacado sangre. ¡Ew! Rebellion. You can't imagine how inconvenient travel was. Rebellion.
Alguien me tiene que enseñar el ojo mora. Te escuché. La escucho pero no la veo. Hey, it's me, Gareth. Do you have a moment? Levioso. A casa. You there? Yes, you. You wanted to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington. At your service. Nice to meet you, Sir Nicholas. I know about the book you found and its missing pages. I may be able to help. Follow me, if you will. It's not too far. ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? Wait, how do you know about the book? And that it's missing pages? Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Sallow in the restricted section. Don't worry, your secret's safe with me. Oh, no sé quién está dando. This may be a leap, but I believe I know who ended up with those pages. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. Small favor in exchange for getting those pages. Yes, it's nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten roast beef. I beg your pardon? Roast beef? Rotten roast beef? That is correct. Rotten roast beef. If one floats through it just right, one can almost taste it. I suppose I can do that. But Libro de recetas de elfos domésticos, según Romuald, este libro contiene algunas de las creaciones originales de Helga Hufflepuff. Una colección de recetas favoritas de los alumnos de Hogwarts durante siglos. Algunos platillos, como el encurtido de ciruelas dirigibles, probablemente sean un gusto adquirido. It's simple, my young friend. My ghostly form cannot carry it. Now, if you'd be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due course. Para que tengo el inventario lleno, querido. ¡Gota! Gracias, Rey. Hola, Pancho. ¿Cómo va?
Hola de vuelta, Mela. ¿Cómo andás? ¿Cómo dicen que les va? Truqui. Qué sombrero horrible. Pero bueno, tiene buena defensa. Mirá esas magias. Estamos haciendo las magias. Unos buenos anteojos. O una buena máscara. Ponerse la máscara, pero lo que voy a hacer es hacerla invisible porque es muy horrible. Y a ver, acá tenemos algo nuevo. 22, 27 más 32. Esta es la 15, más 10. Esta la vamos a destruir porque tengo el inventario lleno. Me dio otro Kufi con borlas, la puta madre. ¿Kufi o Kufi? Ah, here we are. Tickle the pear and head on in. El retrato de Peral. Si le haces cosquillas a la pera de esta pintura de naturaleza muerta, se reirá hasta convertirse en un picaporte que te permitirá el acceso a la cocina de Hogwarts. Ah! Did you say tickle the pear? Yes, in the painting. I'll wait right here. Do try not to get in the way of the house elves. I'm already imagining the sweet aroma of rotten roast beef. Excelente, Pancho. La verdad que estoy muy feliz. A student in the kitchen. Never will understand. Miren un montón de Found dobbies. themselves a bit peckish, likely. You know how hungry growing humans can get. Certainly makes Rookie's job easier. Unas gallinas. No es un eufemismo. Pasa que vos sos un degenerado, ¿verdad? It smells glorious in here. Hay unas manzanas. Vamos a ir cortando cosas. Hay un elfo bailando ahí. ¡Hay un elfo haciendo vino! Claro que sí. Va, mueva, mueva, mueva. Sí, 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 sí. ¿Cuál era al final? Ah, yo otra vez tengo lleno de cosas. El 2 sí me parecía. Sé que con uno de los dos tuve mucho problema. A ver, vamos a descartar algo. Me volvió a dar un Kufi con esto, está repetido. 28 menos 13, lo vamos a destruir. Jugazo Shock. El tema, nada, el remaster es como falla muchísimo. Lentes plateados, que encima no me sirven de nada. Entonces un pollito al espiedo. ¡Oh! ¿Qué pasó? Se pareció a la comida. Revelio. Vio que conocía carne podrida. There's a disgusting smell. Oh, I must be getting close. Oh, a student? What a treat! What can Finky get for you? Finky. A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? No, conejo no. Sounds lovely. But what I really need is this rotten roast beef. Ah, Nick sent you, didn't he? Please help yourself. Finky supposes Nick's tired of loitering about simply to experience the faintest memory of the taste of food. Is it all right for students to wander into the kitchens? Well, since you asked, students aren't supposed to be in the kitchens, but Finky doesn't mind. There's nothing that lifts Finky's spirits more than the company of students. Ay, Finky, te quiero mucho. We so rarely get visitors, and we have plenty of treats. Come back anytime you please.
It was nice to meet you. Thank you for the beef. Happy to help. And to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. Dale, Finky, un abrazo. Acá tengo algo. Alojamiento de los elfos domésticos. ¡Ay, ahí duermen! Siempre prácticos y creativos, los elfos domésticos de Hogwarts han creado su hogar como una pequeña y acogedora villa. En los barriles de las cocinas de Hogwarts. Por supuesto, es imposible saber cómo son por dentro, ya que los elfos domésticos tienen su propia y extraordinaria magia. ¡Oh! ¡Sus casitas! Who knew all of this was going on right beneath our feet? Revelio. Vamos a robar algo por acá. Pero... No. Tengo que hacer algo con el inventario, está muy complicado. Este me dio uno de estos. Destruir. The headmaster's half-elf Scrub sometimes sneaks into the kitchen late at night to pilfer a morsel. We look the other way. Here's a welcome treat. Delicious. Con Nick. A menos que haya algo por acá. ¡Oh! Rebelio. Rebelio. Barriles de Hufflepuff. Para entrar a la sala común de Hufflepuff debes golpear el barril 2 desde abajo en el medio de la segunda fila al ritmo de Helga Hufflepuff. Un golpe errado hará que termine sin acceso y oliendo a vinagre. No voy a intentar. ¡Ay! ¡Ey! Ah, you're back. No trouble, I take it? Not at all. Finky sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf for Finky. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. This is all rather cryptic, Sir Nicholas. What's going on? Terribly sorry, I'm getting ahead of myself. Sir Patrick organizes the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various, headless activities. Headless activities? Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, had the pages when he was alive. My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with the hunt and speak to Jackdaw. Shall we? Very well. I'd like to meet Sir Patrick myself and see this headless hunt. Ah, wonderful. You won't regret it. Do stay behind me. It's Sir Patrick we want. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Ramsay. Do let us pass. We've brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again. Do they always talk to you like that? Ah, all in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from a young Jackdaw in no time. Wherever he may be. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now. Then this party would be complete. How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him?
Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, we aren't the headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me, and I shall help you find your way out. Pobre. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. How do ghosts with their heads while away the afterlife? A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Revelio. ¿Qué tal si... No, no lo ves. No me ves. Soy invisible. ¡Ajá! Qué lindo. Excelente. Who will be next to play our little game of hide and seek amongst the pumpkins? Hello again. Can you help me? Ah, Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Not at all. I need to speak to Richard Jackdaw. Sir Patrick said his head might be around here somewhere. Indeed it might be. It is a bit unorthodox to include a mortal, but if you do wish to speak with him, oh, why not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Not just once, but 5 times. Good old Dumfrey will move the head to a different spot each time you find it. Those are the rules. What say you? If that's what I need to do to speak to Jackdaw, I'll do it. Marvelous! Of course, a mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him 5 times. Begin! I could do that too if I had a wand. Revelio. Yes, Bobby. You stubborn already? Looks like we need to find another pumpkin to hide in, eh, Jackdaw? Whatever you say, Dumfrey. This is not my finest moment. I've never seen it played like this. How delightful. How delightful. Hola, Petru. Me llamaste hoy, Nabo. ¿Qué pasó? Student is playing. Young Jackdaw's no match for you. Why did I come back here? I've never seen it played like this. How delightful. Revelio. I'm glad I won't be the one to clean up this mess.
Sos más pendejo que yo, Petro, dale. Here we go again. I'm glad I won't be the one to clean up this mess. Revelio. Oh, what fun! A student is playing. I could Ah. do that too if I had a wand. You make this look easier than it's supposed to be. I'm glad I won't be the one to clean up this mess. Revelio. Pero... I could do that too if I had a wand. Well done. Of course, having a wand served you well. Still, I believe congratulations are in order. Not too bad for a mortal. Now, say what you need to say to old Jackdaw here, hmm? You've earned it. Nicely done. But what's going on? You're not a member of the Headless Hunt. No, I'm not. Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. I pinched them from Peeves. How could I forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with my, remains. Quite a final adventure, I must confess. The pages are why you lost your head. And I must visit a cave and search for your corpse. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word corpse. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to go? I need those pages, so I suppose I'd better meet you. Thank you. Not to worry. I'll just need to be reunited with my body first. But Dumfries can handle that. See you at the forest's edge. Nice. Hello. Be with you in Hello. a bit. Let me guess. You're after something fresh. A ver. 24. Ahí. You have a good head for business, haven't you? 24, menos 6, menos 27, menos 26, menos 29. Por lo pronto no. Hasta ahora Weasley, Black. Y listo. No one can say I don't keep a stacked shelf. Opciones. Bien, esto era un puente. Unas velas. Ya hay un puente. Puede ser esto. Revelio. A ver, lo voy a buscar en inventario. Acá, no. Mapa con velas flotantes. Cementerio de Hogsmeade. Ah, Lumos. Un puente. No que yo sepa. Lumos. A mi criterio está muy bien el fichín.
Encontré hasta ahora algún que otro bug pequeñito, pero nada grave. Nada que arruine la experiencia necesariamente. ¿Qué acá? Lumos. Rebelio. Tienda abandonada. Se dice que el propietario de esta tienda abandonada usó un encantamiento reductor para facilitar el almacenamiento de su inventario. Sin embargo, un leve error de cálculo terminó por desvanecerlo. Nice. No se puede jugar al Quidditch. Pero no pierdo la esperanza de que en algún momento lo liberen. Lumos. Pero Lumos. yo tengo un mapa. Y en el mapa se ve un puente. Que claramente no es ese puente. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Ahora voy a mirar el mapa de nuevo por las dudas. Inventario. No tengo la misión. Bosque. Un arco con 2 carteles y un puente. Un arco con 2 carteles y un puente. Acá está el cementerio, por acá encontré la nota. Este lo voy a dejar marcado, pero no voy a ir ahora.
Watch yourself, though. Let's have Lumos. you alive. Aquí hay una chimenea. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Chimenea. Ya hay una chimenea. Sí, Petru. Pepu te dije. Sí, ya lo resolvimos. Cuando aparezca el que viene, lo explico claramente, porque en el aire es muy difícil. ¡Ey! Con cariño lo dije. Por acá. Lumos. Ah, ven acá. Ajá, acá estás. Lumos. Acá. Come on in, son. Oh, watch yourself, though. Let's have you alive. Yo recién maté un mosquito que llamaría. You're a force to be reckoned with, aren't you? Scaring all the goblins away. All the goblins away. Such a wee bairn giving a thrashing to a troll. Oh, I can't believe it. Le robé 500 monedas. Impune, totalmente impune. Hogsmeade, here I come. Pero vamos a poner esto acá. Estoy tratando de resolver el puzzle. Revelio. Que tiene un mapa. Pero por ahora sigue complicado. Lumos. Otra vez. Voy a cambiar el levioso. Porque le pusieron levioso en vez de leviosa. Voy a cambiar el levioso. Sigilo. Revelio. I told you not to go down that path. Miss Peck from Brood and Peck said a customer lost a vehicle around here. I know we're not supposed to go down there. I just thought... You could have got us in a lot of trouble. I'm very sorry, Father. Only she said I might earn a reward. Instead, I just wasted our time. No sé. Para mí no tiene mucho sentido, pero bueno. Es cierto que decir Wingardium Leviosa en el medio de una pelea es como muchas palabras. Quizás por eso le hicieron Levioso. Revelio. Lumos. Doesn't get any more cozy than Hogsmeade.
En el cementerio. De noche. Que acá hay una tumba. Iluminar las velas. Ah, vamos al cementerio. Este no es el Greetings. Please, take your time looking about. Looking about. Cementerio. Revelio. No, acá no puede ser. Calabazas. Cementerio. ¿Será acá? Un bombín negro. Revelio. Ok, vamos a cambiar los cosos. Vamos a poner este y Eat for your deed. Had enough. That's just the beginning. My one. And no one to share in my victory. Incendio. Levioso. Levioso. Incendio. Incendio. Revelio.
Bien, no era lo del mapa, pero me sirvió. ¿Qué supone? Que hay unas velas flotantes. Pues no las estoy viendo. Ay, encima tiene que ser de noche. No. Lumos. Bueno, tendré que volver otro día, bueno, no puedo. Misiones. Un bosque, un puente y velas. Capaz que es lejos. Vamos a viajar acá. Toda la noche de gira. Y no, como uno, ¿no? Gente como uno. Another adventure, are we? ¿Es ahí? Lumos. ¿Es el puente? El puente con dos carteles. Me faltan las velas flotantes. Creo que tenía que ser de noche. Leviosa. Incendio. No le hago nada. Boom, dog box. Lumos. ¿Hay un puente? Ah, pero no es este puente. Saqueando, saqueando. Ahí hay un puente. ¿Serás vos? Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Capaz que ahora me hace esperar de noche. Sí. Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Just like a Gryffindor to brave the Forbidden Forest in pursuit of adventure. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks. A stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering.
Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? Nivel 20, no. Tengo uno atrás. ¿Dónde estás? Ah, me tira con arañitas. No, voy a morir. No va a salir de combate. Pero puedo ir por este lado. Fui. Nothing to do now but keep going. Revelio. Soldado Bluye sirve para traer a raíces, ¿no es cierto? The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Revelio. Puffskein. Leviosa. Dame. Dame. Mira, un Puffskein. Quiero un Puffskein. Bueno, por ahí todavía no puedo. Bueno, ya sé dónde hay Puffskins para adoptar uno. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. Revelio. There it is, just as Jackdaw described. Intramuros. Aren't you a little far from home? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Ow! Are you sure I will make you pay. Who do you think you are? No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me.
boca abierta vos? Está. Revelio. I wonder how big this place is. I can shoot the symbol, but it doesn't stay lit for long. I need to light all three before they time out on me. I suppose I should do this a bit quicker. Okay. Impressive. That must be where this all leads. Someone didn't want casual visitors down here. I wonder if any of my spells will help me through this. No, bueno. Combo de 20, vamos. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. ¡Ish! Ok. Tarde o temprano vas a la clase, no hay límite de tiempo para ir. I'm not going to touch those. Ugh. Incendio! ¡Ah! Uy, me curé justito. Dame. Acción. Ah. La cubí.
¿Cómo dice que le va? ¿Fue un día agitado? ¿Qué onda? ¿Hiciste las ejercitaciones? El combo es vení. Ay, no me alcanza. Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. Incendio! Perhaps the next symbol is hidden somewhere. Incendio! Ah, no había que hacerlo suficiente, había que pegarlos nomás. ¿Te imaginas? Me vuelvo loca, ¿no? ¡Incendio! ¡Levioso! ¡Expelliarmus! ¡Ah! Se te traba la lengua y te acaban matando. Está muy bien igual, me gusta. A ver. Si hay gente que puede adaptar... Que pueda adaptar los comandos para jugar coso con para jugar, no sé, Elden Ring con un Dancepad, ¿por qué no se va a poder hacer comando de voz para tirar hechizos? Obviamente en PC, en Play 4, en PlayStation no, pero ¿por qué no? ¿No es cierto? Sí, debería poder. La misma piba que vi que había hecho, lo había puesto en el Discord de otro día. La misma mina que hizo el desafío de jugarse todo el Elden Ring con un Dancepad y después jugó 2 juegos a la vez. Uno en la Play, o sea, estaba con las manos jugando en la Play y con los pies jugando en el Dancepad y también se hizo todos los voces. Básicamente nos hace quedar como inútiles. Sí. Te mantiene humilde, básicamente. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Pero claro, te imaginas el move, que tengas que hacer el movimiento y a su vez que tengas que decir la palabra. Me vuelvo loca. Me encanta. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot. There's no sign of him. No tengo por qué ir para allá. No. No, a este no. Ya
estaba medio muerto. ¡Ah! Uno acá. Incendio. Ahí. Au. Ahí. Uno más. ¡Uepa! Ahí. Pone uno, hacer nerviosa y hacer el incendio. ¡Wup! ¡Tiramos! ¡Ah! ¡Pum! Levioso, no leviosa. No, lo arruinaron. Ah, no, este es para... Bueno, cuando me concentro me pongo... Sí. Es de ya, mil disculpas. Not a headless skeleton in sight, but I may as well help myself to this. Ah, lo que puedo hacer es ya ir cambiando el equipo. A ver. Más ofensiva me sirve. Menos 3, menos 11, más 2. Más 11. ¡Woohoo! ¡Ay, son muy horribles! No. No. Ahí está. Más o menos me salió, ¿no? Ahí, anda. Hola. Uy, güey. Estoy un poco arruinada, pero... Hola. ¿Un bombín? Ah, un kufi con burlas. No, con burlas. Atuendo. A ver, ¿qué tengo? El nuevo tiene más 5. Ahí va. Y capa. No, no tengo otro. Y de estos tampoco. Bueno. Mango de varita. Encontré 2. A ver. No. Fachero este. Estoy encontrando un montón de estos. Juego de sanguijuela. Sí. No puedes perder mucho el ¿cómo se llama? El hilo, porque olvídate, después seguir todas las mecánicas debe ser un dolor de pelotas. Y lo digo yo que no tengo pelotas. Revelio. Y en PC creo que es más accesible. Pero en realidad estoy hablando desde la ignorancia. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Oh. Cofre. Bueno, yo lo compré en PlayStation, que es un poco más salado. Pero porque la versión de PlayStation tiene una misión extra
Que el de PC no. Y yo estoy acá para darles todo el contenido. Todos los contenidos contenibles en la contención. There it is. Hola, Bondi. Bridge. It's almost De complete. nuevo, sí, es verdad. More spiders. Ah. These can't be what the headed Richard Jackdaw. Oh. Ah. Vení, fuego. Sí. Vení. No. Oh, bien, muerta. Uy, son dos. Ahí. Ahí. ¡Ey! ¡Bum! Sí, a casa. No, basta. Deténganse en su accionar. No, ay. ¡Ah! Casi no la cuento. No. Ya. Bien. No sé usar el... No, no. Sí, no, voy a usar el bloqueo porque... La cámara me está volviendo un poco loca. No, no. No, ¿por qué le haces a eso? Está re lejos. No. Bien, ahí. Primba. Buenos. Estoy mejorando con los rolls. Uy. Pero paren un poco. No aprendí la vaga que ahora todavía. Pero es un hechizo... No. Es imperdonable. No puedo usar una vaga que ahora. En esta vez que lo voy a jugar. Cuando lo termine y lo empiece de vuelta, vamos a hacer el run de mala. Porque dudo sería... Va, no sé. Si voy a poder pasarlo de una. Untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. I'll need to look around for the symbol. Ok. Uno ahí. Otro ahí. Creo que ese es el que más tarda. Claro, pues, no sé cuánto afecta. No sé cuánto afecta.
Tengo ganas de hacer una estudiante de Hufflepuff, pero que sea la más hija de puta del mundo. Que es una vil mentira. I must be getting closer to Jackdaw's remains. Sí, sí, sí. And those pages. Por ahora, por ejemplo, mis opciones para ser mala era, por ejemplo, cada vez que hago misiones y alguien me mandó pedir algo. What happened here? Might it happen again? Alguien me pidió ayuda con algo, en vez de devolvérselo, me lo quedo o se lo devuelvo solamente si le dan plata. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Todavía no maté a nadie. No tuve la chance de matar a nadie porque no conozco el Avada Kedavra. Uy. Ay, me paré mal. No creo que tan malo, no. Gracias, Mooncake, por el raid. No, se le hizo uno nuevo. No. ¡Hola! Me agarraron. Me agarraron en el medio del quilombo. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡No! ¡Pum! ¡A casa! ¡Vamos! Me agarraron con las manos en la masa y ahora vienen dos más. ¡No! Pero no puedo. ¡Ah! ¡Ah! No, estoy mejorando el asunto. ¡Ah! Gracias, Cabe, por el follow. Bueno, pero al otro le vamos a hacer el finisher ahí. ¡Prácate! A casa. ¿Qué peleamos? Mira, tieso. Tieso se quedó. Hizo, uy, tiesa. That's unnerving. What's happening? Está salado. Sí, no les voy a mentir. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Pero si les gusta, si crecieron con Harry Potter, si les gusta la temática, de última esperar un tiempo y... Ay, me dio algo. Am I being protected? What sort of magic is this? ¿Cómo? O también lo pueden vivir conmigo. Yo hasta platinarlo no voy a detenerme. ¿Qué? No sé qué escuchaste, Petro. Yo no dije nada. What is this place?
Me hice a mí. No me salió exacto, pero dentro de todo. Uy, rompí las cosas. Uf, qué calor. Can it be? Ah, retratos vivientes. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention. And might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. Disfrute el skinker y que descanse, espíritu. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Viejo ortiga. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Y nunca me peiné. Tu conexión con la magia antigua desbloqueó talentos. Recibirás un punto de talento cada vez que subas de tu nivel mágico. Hay nuevos puntos de talento. Y sí, ya tengo como nivel 20. No, 20 no, pero ya tengo unos niveles. Uff, qué calor. Talentos. ¿Cómo que artes oscuras? Ganas un talento a partir de nivel 5. Yo estoy nivel 15. Necesito 10. 11 puntos de talento. ¡Pumba! Puedes usar estos puntos como lo desees para mejorar tus hechizos, aumentar tu poder en combate, el sigilo y más. Elige con cuidado, los puntos de talento solo pueden gastarse una vez y la cantidad de talentos que adquieras será limitada. Regresa aquí a menudo para ver qué otros nuevos y poderosos talentos te esperan. ¿Y cuánto vamos? 7%. Hasta el 100 falta una banda, pero ¿saben qué? No voy a parar, no voy a parar. Bien. Sala de los menesteres todavía no la desbloqueamos, así que no tiene sentido. Principales. A ver. Nivel 5. El lanzamiento de magia antigua atrapa y lanza armas enemigas desarmadas. No voy a parar. Añade un nuevo conjunto de hechizos. Uy, sí, esto lo necesito. Terminar una semana. ¡Ey! No voy a terminar una semana. Pero la poción herbovitalizante es más efectiva. Este puede ser. Mantener presionado esquivar te permitirá. ¡Oh! Sí, un buen dash. Sí, señor. Los bloqueos con proteo exitosos ayudarán al medidor de energía de magia antigua. Los bloqueos de proteo perfectos contribuyen aún más. Me interesa. Los impactos de lanzamiento básico reducen el tiempo de recarga de los hechizos. Puede ser. Sí. Bien. A ver, vamos a chusmear los otros. Causarle daño a un objetivo maldito inflige daños a los objetivos a todos los objetivos malditos. No. Desmayos tiene el mismo efecto que una maldición en los enemigos. Enemigos malditos reciben más daño. No. Experiarmus tiene el mismo efecto que una maldición en los enemigos. No. Maldícelos a todos. No. A menos que. Uy, sí. Incendio. Enemigos cerca de un objetivo invocado también son atraídos hacia ti. No sé si todavía me convence tanto. Los enemigos cercanos a un objetivo levitado con levioso también levitan. Este sí me sirve.
A ver, sigilo. Reduce la habilidad del enemigo para detectarte. Te permite sprintar mientras usas desilusión. Dámela. Será de los menesteres. Todavía no la habilité, pero por cada col masticador de chino lanzado se genera y lanza una segunda col sin gastos. La posición de Duro te hace invulnerable y refleja los ataques con proyectiles hacia los enemigos. Por lo pronto no. Creo que puedo desbloquear un par de principales. Como el revitalizante más efectiva. Y este. Y los otros 3 que quedan me los voy a guardar. Las artes oscuras igual todavía no aprendí. Acá yo te muestro, mira. Otro trofeo. Acá están los maleficios imperdonables. Tenemos tenemos Crucio y tenemos Imperio. Pero no los aprendí. Los talentos sobre artes oscuras hacen que los hechizos que tengo ahora, como el Expelliarmus, hagan maldiciones como si fuesen maleficios imperdonables. Pero no me voy a meter en esa. Porque somos el rol de la heroína Mary Jane en este... No, Mary Jane no. ¿Cómo era? ¿Cómo es el...? Que en hombres tenían un nombre y en mujeres tenía otro. Como cuando hacen todo bien, no tienen curva de aprendizaje. ¿Es Mary Jane? No. Bueno, no me acuerdo. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? Handy resource indeed. No importa, no importa. Ya. Es un estereotipo de personaje que se critica cuando escriben un personaje como, no sé, que aprende las cosas sin ningún tipo de esfuerzo. Ok, para, vamos a armar. Ok, vamos a armar. Sigilo. Reparo. Lumos y acción. Y el otro vamos a hacer... Sí, eso está bien, no este es para pelear. Revelio. Ahí está. Con R2 cambio los triángulos. Ahora sí, entonces hago esto. Pum. Este es de exploración y otro es de pelea. Yo hago así, pum, pelea. Pum, exploración. Ajá. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Revelio. Necesito aprender al ojo mora. Hola, Daro. Me mandó a estudiar, boludo. You need to learn Depulso, the banishing charm. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Lo que usted diga, señor. Yo quiero que me enseñe al ojo mora. Aparte me gusta decir al ojo mora.
Este minijuego lo odio. ¡Ajá! Ahora me salió de una encima. ¡Qué bronca! Revelio. No puedo. A los humora. No puedo. Teta de dragón dormido. El dicho de Hogwarts, Draco dormiens nunquam diliandus, significa nunca le hagas cosquillas a un dragón dormido. Por suerte este dragón es de piedra y nunca se despertará. Ya, puedes hacer las cosquillas sin Daroxford se dice wow, por fin puedo ver el gameplay de Hogwarts Legacy. ¿Se fue para atrás? No puedo pasar por acá. Revelio. Revelio nada. Hola, Uti. ¿Por qué no? Es la pregunta. Si estuvieses ahí, ¿no querrías explorar? Revelio. Sí, pero te daría paja buena, cada uno. ¡Ah! Ahí me entendí, Gui. Ay, me siento estúpida. Revelio. Ah, odio este video. Ey, una cosa no quita la otra. Así. Así, pero un culo. No. Ey. Ah. Casi nada. Bueno, pero mira cómo le da chirlos. Ya sé que es un tambor. Lumos. Revelio. No sé dónde estoy yendo. Yo estoy recorriendo. ¿Vamos por acá? Creo que no. Acá están tocando las músicas. Le está haciendo música al joystick, creo. Revelio. Artefacto de duende. Los duendes usaron cuernos como estos durante la revuelta de los duendes de 1612 para agrupar tropas y a menudo molestar a los magos y brujas.
Este cuerno se descubrió luego de los sucesos de la revuelta que ocurrió detrás de Cabeza de Puerco. Tenía dentro un trozo de queso gorgonzola, probablemente para silenciarlo. No, bueno. Revelio. ¿Para qué te voy a decir que no? Sí, sí. Ok. Misiones. Un momento. Habitaciones secretas. ¡Ah! No tengo. Ah, todavía no me aparece en la sala de los menesteres. Ya me va a aparecer. ¿Clase de vuelo? Sí. Sí. Ahora me van a ver sufrir. Quiero... Mis espacios están llenos. Maldita sea. Me parece bonito. A ver, capas. No. Es más bonita esa, pero esta es mejor. Destruir. 6.000 pesos tengo ya. Nice. Horrible. ¿Cómo? Objeto para la espalda no identificado. ¿Qué es esto? Ah, ya está la sala de menesteres para revelar sus cualidades. Ok. Bueno, me voy a poner esta. Voy a destruir esta. Voy a destruir esta. Me causa mucha gracia, boludo. Esta es defensa. No, este es mejor. Este lo vamos a destruir. 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 Listo, ahí dejé unos espacios en el coso. De repente eso es un sapo, claro. Vamos a volar. Bueno, se puso a dormir en el pasto. Everybody grab a broom and we shall get started. A ver. Mr. Clopton, your attention, please. No hay Quidditch igual. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. El chaparro. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom. Up. Say up firmly and clearly. Then kick your leg over and ¿Sabes rest cómo lo your compro, weight no? on the seat. Up. Thank you. Now, your turn. Up, you stupid ratty school broom. Up. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off.
If you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Okay. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. No. Do take. Necesito cambiar. Controles. Invertir controles de vuelo. Sí, señor. The brooms are school property. I want them returned in one piece. Oiga. Para abajo, para arriba. Nice balance. I think I'm getting the hang of this. Ahí está. Le tuve que cambiar porque yo sé, Well yo done. para arriba tengo que hacer la Now palanca that para you're atrás, si no, no acclimatized to puedo. your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Pero qué onda, esta piba vivía en un tupper antes de ir a Hogwarts. This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What have you? Hello. Nice day for a flight. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Woo! This is rather fun. What? ¡Ah! Changos. Good. Oh, well done. No. Have a moment. Me confunde un poco que... Este maneja izquierda-derecha y este maneja arriba-abajo. Entonces es como, esto es cámara, Say, esto es I watched dirección. you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? Kagawa seems strict. I wouldn't want to get into trouble. Kagawa won't even notice. Besides, a bird doesn't learn how to fly by staying in the Mira nest. que desafiante el chaparro. Follow me. Follow me. The tour Hay is algo- about to Voy begin. a chequear una cosa más de la configuración. De cómo volar. No, no tiene otra forma de volar. Me tendría que Hopefully acostumbrar. now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Arriba, arriba. Ahí. Abajo, con la mano derecha. ¡Oh! Arriba. Me va a Nice costar to un get poco above it all, acostumbrarme. isn't it? Abajo. Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How
How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? Wait. Para abajo. There's the famous bridge. Think of all the magic holding it Ah, up. con esto es I mean, automático. look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. No es el lugar del chabón. Pero bueno. Ya no sos parte de Hogwarts. Por eso hay que dejarse de los ex. This concludes our tour. Let's hurry back. Looks like we've already dismissed cars. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Era obvio. Le quise decir que no. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the A mí day. me rompió ese capítulo. As for you, you do well to use better judgment in the future. Le quise decir que no, me obligó. Chin up. That was some rather good flying. Sí, sí. Sorry about that business with Kagawa, but you have to ¿Por admit qué? those views were worthy. Cuy, hey. Perhaps. But we did get in trouble, and Kagawa could hold it against us. Rotten luck, that. I didn't think she'd see us. But it's no matter. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps No, around pero a Melda. decían... She's Kagawa's Decían favorite. harinas, I could azúcares, show her a thing etc. or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I'll have to purchase a broom then. No. If you can, you should. Nah. Wish I could. Nah. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Misiones. No. I've not forgotten about our library. Cuando te dicen todas, yo soy una. ¿Me estás diciendo puta? For some illicit spell practice. Meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet Sí, ya sé place que es near there. literal. Pero no se los puedo permitir. Ah, bueno, tranqui, Cuy. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus Así on your quedamos. studies, away from prying eyes and distractions.
Mira. Habla más del otro de lo que habla de mí. Así que... besito. Vamos a hacer... It's me, Gareth. Do you have a moment? Me hiciste robar una pluma y me hiciste quilombo. Were you calling me, Gareth? I was. After you helped me with that fupa feather and potions, I reckoned you might be just the person I need. You see, I have an idea for a fizzing Wisby-inspired beverage, but I'm missing a key ingredient. You and your concoctions. I don't know how you come up with these things. It's a gift, truly. So, I suspect the key ingredient in fizzing Wisbies is dried billywig stings. I heard there's a store of them in Honeyduke's cellar. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class for a while, not for my own brews. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywig stings for me. Of course. You never know when you might need a quick means of escape from the castle. Brilliant, thank you. But you should know that it's not exactly quick. It's the secret bit that's helpful. The passage is hidden behind the statue of a one-eyed witch in the third-floor corridor. Just tap it with your wand and say, Descendium. I'll see what I can do, Gareth. Fair enough. You shall be the first one to taste my newest brew if you can be of help. Perhaps I can convince Meat to help me with my potions homework. Get my aunt to loosen her reins a bit. I'll need to get those dried billywig stings for Gareth if he's to finish his latest concoction. A one-eyed witch statue shouldn't be too hard to find. Dire! Nothing's as clever as playing with fire! Expelliarmus! Oh, no. Lumos. Ok, esto es sencillo. ¿Esto es un comedor? Sí. Y... Au, au. Boom. You can't imagine how inconvenient travel was before I... Revelio. Carta cerrado. Ah, que me enseña el ojo ahora de una puta vez. Y acá. Pero... acá. Techo de un comedor, techo de un comedor, está por evitar el censo del castillo. Oh. ¿Dónde vas? Ajá. ¡Ay, Dios! Está diseñado para imitar el techo que está en el cielo. Porque esto pasa más de 100 años antes de Hagrid. Claro.
puta madre. No, me curé. No, es antes. No, nunca pasaron, todavía nunca pasó lo de Voldemort, nada. Y si tan solo se posara en el medio del coso... ¡No! Yo no tendría que cagar la cachetazos. Dale. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! No, bueno, los reflejos de un fiambre tengo. Me voy a concentrar. ¡Ah! Sí, tranquilamente, onda. ¿Por qué le pega el cachetazo y no la agarra? Off on another adventure, are we? Bien. Ahora tenemos otro. 5 y 1 es 6. 6 y 5. Ok. 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Dónde está el doble? Revelio. 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 Me falta donde va el otro signo de pregunta. ¿Por acá? This looks like the right statue. Now, what was the password? Incendio. No, ¿dónde está? ¿Qué estatua? ¿A quién le estás hablando? Ah, ahí está. Descendium. Goodness. Who knew this was all down here? A lift. Must be how I get down. Looks broken though. Ajá, pero tengo un pequeño hechizo que soluciona las cosas. That seems to have done the trick. Revelio.
This castle will never cease to surprise me. Igual ya de por sí de base te dice que es poderosa, la piba ve magia que otros no pueden. Incendio! I'm trapped. How am I supposed to get out of here? Ajá. Stonks. Para había algo ahí arriba. Sí. Incendio! Ah, no, de acá me quedé. Espera. En cualquier momento salen las arañas, pero de todas formas lo bueno. I'm going to have to get past this. Prepare. Levioso. Levioso te dije. ¿Así? Levioso. Ajá. Mal. Pero creo que no puede. Incendio. Ahora estoy con un poco más confianza contra las arañas porque tengo el incendio ahora dispara para todos lados. One more to go and I'll make it across. Tuki, tuki. Prepare. Levioso. No. Something is getting in the way of that platform. Prepare. Creo que salte antes. Ay, cometí un error. Perhaps I should cast Accio to get that frame out of the way first. Perhaps I should cast Accio to get that frame out of the way first. Te vas a hacer de vuelta. A la guapa. Ahí va. Ahora sí. Aha, Pero got it. toqué saltar antes. Ahora es saltar nada más. Ajá. Salto. Salto. A ver si saltas como una persona normal. ¡Salta! Ah.
Ajá, perfecto. This must be the way out. I need to find a way to open that gate. Boom. Something smells sweet. Must be close to Honeydukes. Ay, me olvidé lo que estaba haciendo. Claro, estoy yendo por un pasadizo secreto. Cosa. Nada loco. Y ahora voy a ponerme sigilo porque no debería estar ahí. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Honeydukes. I can smell the chocolate. Now, where would I find the dried billywig stings for Gareth? I have the dried billywig stings. Now, back to Gareth. I can only imagine how his new recipe is going to turn out. ¿Qué hago con eso? Revelio. Nada, no puedo ser rara. A menos que... No, no puedo ser acá. Oh. No me sorprendería que me ataquen. Para, a ver si puedo hacer fast travel. ¿No? Ah, mapa no disponible. Cornudo. Ahí fue a propósito. $100%. Al final no hubo arañas. Me han estafado. Sí, un poco sí. No es ideal. Pero bueno, de vuelta... Pensemos que el juego en realidad sale el viernes. ¿Sabes la de parches que va a haber? Uff. Ok. Con 9 y 16. Viene bien esto. Vamos a hacer la tarea del profesor Sharp. Talentos como viene, tengo 4 puntos. Combate. Recompensas. Reclamar. 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 Reclamar.
Generalmente yo hago todas las secundarias que pueda y después voy haciendo principales, pero en este caso te va liberando las secundarias a medida que vas avanzando en las principales, entonces se hace muy difícil hacer ese camino. Y acá, claro, hay áreas del castillo que no puedo acceder porque necesito por las principales sí o sí. Por ejemplo, ahora voy a hacer para que me dé de pulso y después necesito con fringo. Pero por ejemplo, hay un montón de áreas del castillo que yo no puedo entrar porque no tengo al ojo mora. Entonces tengo que avanzar sí o sí en la historia. Te obliga. Lechuzas mensajeras. Por favor, una poción de Shake Pippin si quieren ver otras monedas. Ok. Tengo un montón de monedas igual yo. Tengo que vender cositas. Sombreros. Voy a hacer de pulso. Revelio. Este no puedo pasar. Consigues una poción de concentración. Ah, pero claro, para esto tengo que desbloquear la sala de menesteres. Otra cosa que tengo que hacer la principal para hacer pociones. A menos que vaya... Ah, cómo me cago. Prueba de vuelo. Adquiere una escoba en Speed Wedges. Ok, esto acá tengo que ir a cosa. A Hogsmeade. Ahora con Parry Pippin. Bueno, estas dos son de Hogsmeade. Vamos a ir a Hogsmeade. Ya fue. Y aparte es de noche, así que capaz que logro ir... Capaz que logro... A ver, ¿dónde está el cementerio? Zonco... Cabeza de puerco... Edificio abandonado... Honeydukes... Seple e hijos... Plaza de Hogsmeade... Vamos a la plaza de Hogsmeade. Hogsmeade, here I come. Primero que voy a intentar hacer... ¿Estará abierto esto? Ok, fue un accidente, insiste el creador de basiliscos. El mago de Cornualles, arrestado por crear basiliscos, declaró que solo fue un error tonto. Se lo llevaron tras una rutina de inspección que reveló infestaciones de sapos en sus 5 gallineros. Aunque el ministerio prohibió la cría de basiliscos hace mucho tiempo, no nos sorprende que haya quienes, motivados por la potencia, la rareza y el valor del veneno de estas criaturas, ejerzan esa práctica de manera ilegal. Así lo explicó un vecino del mago bajo custodia, que prefirió permanecer en el anonimato. Para crear un basilisco basta solo con incubar un huevo de gallina debajo de un sapo. Cualquier mago con una varita lo sabe. Al momento de defenderse ante el Wizengamot, el mago de Cornualles alegó que sus gallineros son irresistibles para los sapos y que desconocía el proceso de reproducción de los basiliscos. La defensa se recibió en medio de un escepticismo generalizado de los miembros, a excepción de Belinda Brown, del Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas, que dijo: no me cabe duda
de que su torpeza es genuina. Le avisamos que íbamos hacia el lugar, de verdad, ¿verdad? Solo tenía que quitar los sapos. O sea que era un idiota. A ver. Vamos a comprar una escoba. Ahí. Ah, new face. Wonderful. Revelio. Vamos a robar. Primero tengo que robarla, señor. Después la compro. Ahora sí. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around, thank you. What are we looking for today? A ver, tenemos escoba de las brasas, perfecta para quienes tienen un temperamento ardiente. Escoba de las casas de Hogwarts, escoba encantada para celebrar el orgullo de participar en tu casa de Hogwarts. Escoba de fibra lunar, está hecha de madera fina de fresno y se destaca por su gran estabilidad. Voluta de viento, tejetejos. That item is of the highest quality. ¿Saben todas lo mismo? Saben todas lo mismo. That item is of the highest quality. Esta está como prendida a fuego, me gusta. Esta es de Gryffindor. Esta tiene como un... That item is of the highest quality. Oh, esta tiene una lamparita. Esta es fachera, ¿no? La tejetejos. Aunque esta está buena también. That item is of the highest quality. La lamparita no es pistera, ok. That item is of the highest quality. Este tiene un farol. Yo creo que estoy entre esta y esta. ¿Qué opinan? ¿La tejetejos o la de las brasas? That item is of the highest quality. Vamos con esta, ¿no? You'll be thrilled with that broom, I promise you. A ver, yo voy a ponerme a vender cosas. Nice doing business with you. Esta no. Y este sí. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. Ahora me lo You decís, ¿se seem puede to be a comprar? flyer who might be interested in, say, some enhancements. Ah, bueno. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. A ver. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade.
What say? That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. Ya The time elegí la trial casa, should be a estoy en bit of fun Gryffindor. too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Cállate, dame las escobas. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Hogsmeade y ciertas áreas está prohibido volar, busca a Nico. Ok. Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. ¿Qué puedo hacer? Sigue a las mariposas. Sí, lo sé. Ah, pará, es de noche. Tengo que intentar hacer la misión. Esta. Cementerio de Hogsmeade, bosque, lumos cuando hay velas, y un puente de al menos un arco y piedra. Me molesta que no me dejó elegir mascota mensajera. O sea, pequeño detalle te ha faltado. A ver. Acá está el cementerio. Acá pensaría, pero no, ese arco no es, son 3 arcos ahí, así que no. No me dejó elegir. O sea, vos en teoría vas a Hogsmeade y elegís tu mascota, pero no. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Me han cagado. Tengo que ir como para el bosque, me parece. Porque hoy vi la puerta. Pero después la perdí de vista. Ahora vamos a seguir por acá. Sí, pero me parece que no es ese río. Ese es el tema. ¿What? No. Eso. No, yo estoy yendo a cualquier lado. No. Who lived here, I wonder? Cosa de Merlin. Vamos a hacer esto.
I know what that means. Merlin trial. Expelliarmus! Accio! Levioso! Accio! Me parece que no tengo las cosas necesarias para hacer esto. ¡Pum! Ojo la grande. Recién entiendo el mensaje ese. ¿Dónde estoy? Ay, tendría que haber puesto... Estaría bueno que te deje poner un marcador en el mapa. ¿Qué es eso? Incendio! Accio! Sí son WoW, pero no sé por qué. Esa es The Big Fish WoW para el faro. Parecían de dragón, pero para mí no creo. Un WoW de dragón sería más grande. Ah. Lumos. Gatito. This place has seen better days. Estoy desorientada para encontrar el tesoro o lo que sea que viene con ese mapa. Tres monedas. 3 empanadas. Y se me va a hacer de día en cualquier momento. Qué miseria. A ver, lo voy a mirar una vez más. Acá voy a inventario. Bosque. Este cartel lo había visto, ya no lo encuentro. Y velas. Y aparece en la misión y dice... Muestra un bosque, un puente y velas. A menos que busque el mapa. A ver, acá hay un... Acá puedo... A ver. A ver qué tal si hago... Acá. Tumba de Chacto. Claro, creo que vine para acá, así que vamos a probar por acá. No sé. Va a ser difícil platinar cuando me queden pocas cosas, ¿eh? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased. No. No. Para atrás.
Sí, Yacto no es un pájaro. I found a dirichal den near one of the hamlets. Made some galleons off that little find. No me ven, no me ven, soy invisible. Estoy buscando la puerta que había encontrado hoy cuando seguía al fantasma de Yacto. Those ministry stiffs have never used an unforgivable curse in their lives. My cousin was given a life sentence in Azkaban for using Imperius. Allegedly. A ver dónde estoy. Zoom. Batalla de artes oscuras. ¿Dónde lo vi? Perfect. Target practice. No, acá no es. Tengo que hacer para atrás, pero claro, no me acuerdo dónde empecé. No me acuerdo si arrancamos, creo que no arrancamos desde el cementerio. Yo por los dos voy a ir a... No. Lumos. ¿Cómo un grillo hizo un agujero? Ya estaba ahí el agujero. A ver, por acá. Un pájaro. Tampoco es acá. En un total y absoluto cumple estoy, ¿eh? No. ¡Sí! Enchanted candles. Wonder where they're heading. ¡Lo encontré! Guíenme. Guíenme. ¡Conejos! Acá, esto estaba buscando yo. Esta es la puerta. I suspect you're planning to enchant your inferiors to avoid flames as well. ¡Lo logré! ¡Ah, qué felicidad! The candles seem to be leading into the Forbidden Forest. Bien. ¿A dónde vamos? Estoy siguiendo. Vamos. ¿A dónde vamos? What? ¿A dónde? Tengo miedo. Acá está. ¿Revelio? Revelio. Ay, no hay nadie. No es un fantasma llevándolas. Es un encantamiento, seguro. A ver a dónde me llevan. Treasure must be nearby. I suppose a picnic in the Forbidden Forest. Treasure hunting suits me. Aww. 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 Un
romántico. Bueno, una misión más hecha. Dicendio por dulces. Tenemos que volver con Gareth. Pará, vamos a tratar de hacer... Esto está en las 3 escobas. Lo que sale en el mapa. Machu. Vamos a hacer cosas en Hogsmeade, ya que estamos acá. Ah, por fin. Me frustra un montón cuando... Sé que estoy cerca. Si lo abandono, después tengo que buscar un video que me explique cómo resolverlo. Entonces, nada, lo tenía que hacer. Creo que son las 3. No puedo parar. Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine Willardsey. Charmed. Correcto, Darth. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes, if you wouldn't mind. Very well. If I have time, I shall see where they lead. Obvio que tengo tiempo. How kind. Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around here. I hope to see you soon. Me vas a encontrar acá poniéndome en pedo cada noche. No, bueno. Don't forget, Pero the señora, le pregunté butterflies la hora always nada seem más. to be on the fringes of the forbidden forest. Oiga. A ver cuándo me deja volar. Ya. No, trabajo. La tejetejos. Huh? Ah. There they are. She wasn't making it up. Well, we've come this far. Miss Willardsey might get an answer about these butterflies. No sabría. Porque no sabría decirte porque no me pienso caer. ¿Por qué me llevan por el agua, hijas de puta? ¿Para dónde vamos? Derecha. Izquierda. Oh, well, look what we have here. Otro trofeo. 10% de los trofeos. A ver, ¿cuáles se pueden ver? Nada, nada. Está. Oculto. ¡Ah! Todas las misiones secundarias. Ya llevo el 22%. Reto aceptado. Todos los niveles de un desafío. Todas las colecciones. Voy 16%. Ahí me fijo. Mejora una pieza del equipo. Ayuda a 10 enemigos. Aturde a 10 enemigos. Ayuda. Con una mandrágora. Cría todos los tipos de animales.
Elabora todos los tipos de pociones, cultiva todos los tipos de plantas, mejora una pieza de equipo 3 veces, gasta todos los puntos de talento, alcanza el punto más alto del castillo, el estudio superior del director. Usa flipendo 10 veces. ¡Flipendo! Para voltear una o varias vacas. Ok. Todas las llamas flu, derrota enemigos en todas las áreas de batalla, completa todas las pruebas de Merlín, descubre todos los túmulos, no sé qué son, encuentra todas las estatuas de Migais, todavía no tenemos. Derrota un total de 50 enemigos con Petríficos Totalus, todavía no tenemos. Combo de 100. Magia antigua contra cada enemigo del juego, llevamos un 20%. Aprende todos los hechizos, llevamos 46, todavía no llegamos a la mitad. Y nivel 40 por 0,1% de los jugadores. Y platino 0.0% de los jugadores. O sea que digamos que lo tiene tan poca gente que... O no lo tiene, no lo tiene nadie, lo tiene tan poca gente que no dan los números. Sí. Puedo ver. No, Hogwarts no. Mapa de Hogsmeade. Mira, ahí te muestro. Hogsmeade, here I come. Tenemos Arresto Momentum, Glacius, Transformación de Pulso, Descendo, Flipendo, Confringo, Difindo, Bombarda, Wingardium Leviosa. Ah, es otra cosa que no es el cosa, entonces, no es el nice. Transformación, alteración, evanesco y los 3 prohibidos. Avada Kedavra, Crucio, Imperio. Y será esto al ojo mora, ahí está. Pero todavía no lo aprendí. I'll say it again. Oh, please tell me you have an answer for me about the butterflies. Hello, Miss Willardsey. Well, what happened? Did you find them? They led me into the forest and revealed a treasure. Oh, how lovely! I'm glad you were rewarded for your efforts. Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the forest. For now, I'm happy simply knowing there's something so lovely no to sea como see. cachetear la Should llave. I dare? ¿Qué traes allá? No, bueno. Ey. Tenemos una misión acá. Bueno, voy a hacer eso y me voy a dormir. Ponele. No sé, mentira. ¿Estoy mintiendo? ¿Estoy diciendo la verdad? No lo sé, no puedo parar. ¿Cuánto se quieren ir a dormir? Yo no me quiero ir a dormir. Welcome. Me gusta Do you demasiado let me este know juego. if I can be Tengo un of any problema. assistance at all? What can I do for you today? Tendría que irme a dormir. I hope to see you again. Farewell for now. Dame la misión, dame la misión. ¡No! Otra vez me equivoqué. Dame la misión, dame la misión. I hope to see you again. Farewell for now. Misión. Hello, Mr. Pippin. Pero no voy a usar la vaga que Yes, abra I en do. esta. A capable student este such as playthrough. yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. Voy full buena. Fatima Lawang ordered a few Pero la que invisibility viene. potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. Sí, But how aprenderlo can I sí. maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew?
If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. Malvadita. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Sos un imbécil. Me agarró desprevenida, pero sí, sí. Sí. Sí, ¿qué te voy a decir? Sí. Ah, ok. Ah, pero puedo volar. Does it get any more cozy than Hogsmeade? No, no, es que en Hogsmeade no puedo volar. Qué bonito. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a ir por la tierra. Por si puedo... Por si puedo descubrir cosas del mapa mientras. Y puedo reventar unos globos. ¿Por qué? No sé, no hay por qué. Sí, pero debe ser una misión. ¡Ah! Desafío desbloqueado, revienta globos. ¡Ja! Había muchísimos trofeos ocultos, sí. Oh, hay más acá. Ay, le erré. Le erré a dos. Plim. 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 ¡Woo! Wow! It's like a place right... Always liked that Pippin. Madame Lewong, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sí, son para pelear. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of Señora, tiene un quality. poco mojado el You'll not be escritorio. getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I'll do it. I should think so.
It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. What do you have for sale? What are we looking for today? Bah. Thank you for stopping in. I appreciate it. Revelio. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. No veo nada. Dale, Cui. Yo un poquito más la estiro y voy a dormir. No porque quiera. Seems a pleasant enough little place. Sino porque debo. No. Revelio. Off on another adventure, are we? No, bueno, dale. Colmenas, el modo mágico me sirve también para el té, tanto como para el mundo de los magos. Revelio. Cofre. Cofre. Au. No veo. ¿Cuál es el coso de Merlín? I've always said that travel. Está pelotudeando esto. Revelio. Raíz de jengibre. El tabernero del Kimbridge tiene una reserva de raíz de jengibre para reparar las náuseas de los clientes, para que así se queden a ver un poco más. Inteligente. Revelio. No tengo idea qué hay que hacer ahí. Acabo de gastar una hoja al pedo. Wonder who lives here. Bufanda de snitch dorada. Pero, subí la escalera, hija de puta. Revelio. La casa inclinada. Los locales la llaman la casa inclinada debido al extraño vuelo que se encuentra enredado. Bla, bla, bla. Y le voy a robar.
Ahí ves, ahí se va llenando más el mapita. Bien, vamos a Hogsmeade. Vamos a completar la misión. Acá. Bastante rápido el viaje. De viaje rápido. Humor. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. I delivered the potions to Fatima Luang. Very good. And did she cause you any trouble? Nothing to worry about. I handled it. Glad to hear it. And thank you again for your help. It was a pleasure doing business with you, Mr. Pippin. Likewise. Worth every bit of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. Best of luck with your potions, Mr. Pippin. Do take care. ¿Cuánto me ¿Cuánto me ha pagado? ¿Me ha pagado o no me ha pagado nada? 300. Ok. Todo el mundo. Acá. Después. Vamos a volver a Hogwarts. Y vamos a hacer... Voy a hacer la menesteres. Quiero hacer eso. Después seguro tengo que volver. The brain doesn't fill up. You're entitled to your Revelio. Doesn't mean I'm obliged to agree. I should say a bins class fills up your brain. That's what I'm saying. Oh. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Claro que sí. Claro que sí. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. No. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it. There's no chance I'm clambering over this mess.
This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. ¿Dónde está Evanesco? Excellent work. Bing. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Ah, te esperé aquí mucho tiempo. Tal vez tuviste que escribir más centímetros de pergamino que lo que esperabas. Ahí se me secreto. Aww. My old school bag. I wondered where that had got to. Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin! Hola. Lumos. Au. No quería hacer eso. Me ofende que la Sara haya pensado que necesito un baño. Qué impertinente. Ah, qué bonito. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Revelio. What was that? Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Revelio. Revelio. Ok. Y si hago esto. ¿Cómo que no? Rayos.
No, bueno. No. Otra vez. Uy, uy, uy. No. Ajá, ahí voy. Por un coffee con borlas. Revelio. Pido. I hope that house elf can find us in here. Ahí está. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Por ahí les convenía salir y volver a entrar. No sé. Por ahí yo tengo ideas locas. Excelente. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing.
One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Identificar. Capa marrón. Eso era. Okay. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Yeah. Ok. Pociones. Estación de pociones científica pequeña, ecléctica pequeña, gótica pequeña. Científica no. Estoy entre botánica o gótica. No, botánica. Vamos a cambiar color. Vaya a dar. ¿Cómo giro esto? Estoy aquí. Macetas, de pociones, herbología, esta es la gótica, ecléctica, científica, no, creo que ecléctica está. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Adornos de pared. Decoraciones. Mesas.
vivero. Decoraciones. No, vivero no. Estatuas. Utilidad. Material encantado. Materiales. Bueno, de tener animales calculo que vendrá Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here and return to me once you've got... Tengo un montón de ópalo. I have the moonstone. Good. Then you can conjure more than potions and conjuration can be used to decorate this space. Why don't you try it on the walls and... Decoraciones para los muros, decoraciones para el piso. Silla. Para los muros 5.
Pared. Tuki. Vamos a volver a poner Good work. Truqui. Shall we move on? Yo quiero que me des el lugar para criar animalitos, nada más. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture. Let's get... Tuki. 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 Estoy transpirando. Just aim your wand. No. Conjured item and perform the altering spell. Alter el estilo de un artículo. Ok. Cambiar color. Uno. El estilo de un artículo. Vamos a cambiar. Estilo y tamaño. ¿Cómo cambio el tamaño? No, bueno, más chico. Ahí. Ok, eso no es lo más chico. No, pero... ¡Ah! Es muy chiquita. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. No, voy a poner normal. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Hello. Professor Weasley sure. Years ago, Dick thinks you'll enjoy it. ¿Qué haces, Dick? A ver, Dick. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. Oh, Lu, sí, yo ya me tendría que ir a dormir. Hace 7 horas y media aprendí. Pero no puedo parar.
Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learned a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room Dale, Luke, always manages to surprise me. Que descanses y que te sea leve el calor mañana. Libros volando. Sí, ya sé que me tengo que ir a dormir, ya lo sé. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spells. Thank you, Professor. Good. I'll leave you to it. Ok. Maceta pequeña. Tic-tac, es lo único que tengo. Bueno, dale. Y pociones. Este se pone delicado. ¿Esto qué es? ¿Por qué hay una pala? Una pala. ¡Ah! I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Sounds perfect. Todo suena perfecto para vos, querido. Querido. ¿Este es el que estaba originalmente? Parece que no. No. Bien. Me gusta, sí. Bien. Misiones. Prueba de vuelo. Listo. Tener el mapa. Hacemos un viaje rápido. What are you up to now? ¿Qué te importa? Hello again. Were you able to get to Honeyduke's? That was an interesting... Thanks to you. I hope Sharp wasn't... Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. Cheers to that. He probably... Sharp may seem gruff. Best be off. Next time... Pero, ¿por qué se parece a... Hello, Gareth. I have those dried Billywig stings. You got them? Incredible. Happy to help. Here you go. This is brilliant. Can't wait to get started. Thank you again. I'll let you know when I brewed my first batch of fizzing whiz beer.
tan lejos. Uf, está lejos. Truqui. No. Ah. Acá. Mostraré. Ah. En realidad puedo hacer viaje rápido afuera. Acá. ¿Me dejará volar? Es el patio de la clase de vuelo, debería dejarme volar. Sí, me deja volar. Pero... I should dismount here. Hey you, Gryffindor. Bueno, voy a hacer un intento de esto y si no solo me voy a... Imelda Reyes? Albie Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Gryffindor. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Me la picó mal. Ay, como me cuesta. This is rather fun. Excellent. Me cuesta un huevo. No! Could have done better. Made it! Dios mío. Me cuesta mucho manejar esto. Mucho la cámara. This is rather fun. Did anyone else see that? Cabeceé el piso.
hija de puta. Por gozármela. That's not... You must have cheated, you... Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. I don't want respect from the likes of you. All you do is insult people. You and everyone else need to get a thicker skin. Anyway, I'm moving on to the next course. It's near Irondale and offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. No, tengo que practicar ahora antes de hacer otra de esas. I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. No estoy orgullosa. O sí. Quizás sí. ¡Ey! 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 Primero fíjate el olor de tu propio culo. ¿Eh? Antes de cuestionar el mío. Atrevido. Hogsmeade, here I come. Oh, you're back! With something to report, I hope? Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and is wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. Even the naysayers will be forced to admit that my work... Why would anyone do... No, you'd be surprised. Those people don't... I have a friend in... And where would we... I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Olor a millennial en todo caso. How to address the issue of altitude as it relates to... Vamos a cerrar el stream. Casi 8 horas. Soy una bruta. Vamos a cerrar el stream en este bellísimo lugar. Revelio. No hay nada acá para ver. Ah, podría ir y poner los discos que tengo acá. This Daedalian Keys challenge is coming along nicely. 3, 4, 5, 6. That's it. I'm making good progress with these tokens. 7, 8. Bueno, bastante bien, ¿eh? Y a ver. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented Qué atrevido. Qué atrevido. ¿Vos cuándo sabés? ¿Vos qué sabés cuándo me bañé? ¿Dónde está mi cama? Revelio. ¿Cuál es mi cama? ¿Le puedo hablar a la lechuza? ¿Qué correo? Ah, pero ya sí. ¿Esa es mi lechuza entonces? Va. ¿Cuál es
es mi cama? ¿Esta es mi cama? ¿No? ¿Cuál es mi cama? ¿Tengo una cama? Parece que no. Me están cagando. Me están cagando, no tengo cama. ¿Cómo no voy a tener cama? Bueno, yo voy a decir que es esta. Truqui. Bueno, pipis. Es hora de ir a dormir. Porque si es por mí, no termino nunca más. Pero hay que dormir. Tarde o temprano. Visto y considerado que son las 4 de la mañana. Y a ver si hay alguien. Y no tenemos nada. Procedo a cortar. Hasta mañana. Que descansen. Y seguiremos con más Hogwarts Legacy. Hasta que se platine. Buenas noches, Tuli. Buenas noches. Si alguien llega a mirar en diferido, los quiero mucho. Nada, eso. Adiós.